息的好。红姑噜连山西的好，红姑噜连山西的
一路连身行。阿弥陀佛弥陀，Zoom、佛. YouTube 以及 Facebook 线上的莲花童子们，大 Selamat 家早 malam 上好，午 kepada 安，晚上吉 para seluruh 祥。Padma Kumara 我是 dari 今天 seluruh 的主 dunia. 持人，来 Saya 自马 adalah 来西亚 pembawa acara 的北 pada 觉雷藏寺的 kelas 莲 malam 花 hari 美娥 ini, 讲 Lianhua 师。Meo 今天 Jiangshi. 是Hari 2026 ini 年 adalah 7月 tanggal 17日，17 星 Juli 期五。2026. 现在是马来西亚时间晚上7点55 Sekarang waktu 分， menunjukkan 我们 pukul 即将进入 6 lewat 佛教 55 waktu 梵 Indonesia 拜理 Barat. 论课 Hari 第 ini 3章 kita 施事 akan 法门第四 belajar 节 bab 3 远 metode 生位 pujana 往 bagian 生位 4 之 yakni 令牌 pengenalan 介 lingpai 绍， altar 主 dirgahayu 尊 dan 正 paramita, 见真言 pengundangan 替 adinata, 安慰 mantra 要 serta 点。 kiat 今晚 persemayaman. 发言者最尊贵 Hari 的 ini 莲位上 kita 师 akan 将为大家授课。 memulai kelas pada 本课 pukul 程 7 采 waktu 用 Indonesia 3 Barat. 语同步直播，方便 Dan 全 kelas pada 球 malam 同 hari 学 ini 共同 bersamaan 学习。 dengan 课后也 penerjemahan 欢 3 迎大 bahasa. 家到真佛中全球网络教学与同修 YouTube 频道重温完整的课程。但是今天我们有一点点的小插曲，就是我们的这个 Pada malam Facebook， 本来我们 hari 一直以 ini 来都是发在这个资讯网的，但是今天资讯网发不到，所以我们发去了这个全球网络教学与同修的 Facebook 里面。所以，但是在那个我们的发布的这个链接里面呢，已经有放进去了，大家一样是可以收看的，好不好？我想轻轻的问一下大家，最近有没有每天参与我们的打卡活动呢？应该很 saya 久 ingin 没有 bertanya 人 kepada 提 semuanya 醒大家了吧？也没有人问我 apakah ada 们了，对 yang 不对？ 可不要因 masih 为没 melakukan 有 PR 人提醒， ketekunan. 你就忘记打卡哦。今天 Bila 有 tidak ada 打卡 mengingatkan, 的同 pasti 门， Anda 欢 sudah 迎在留言 lupa. 区打上 Bila Anda 444， 让大家 bila 一起看 Anda 到您 telah 的 melakukan 精 PR 进。 ketekunan, YouTube 的同门也一起打上来哈、 silakan ketik angka 444 di 不 kolom 懂的 komentar. 也是还有很多同门有打卡，太棒了！因为修行不是一时的热情，而是每天一点一滴的坚 Dikarenakan 持。 bahwa 这份 bukan 稳定 hanya 精进 sesaat就是 pada satu 最 waktu 珍 sesaat 贵的 saja, 力量。 namun 另外， merupakan hasil 上个星 dari 期莲 penekunan 位上师也 selama 提醒大 waktu 家，课程开 selama 始进入 dalam 了 waktu 作 demi 业与 waktu. 验收，所以今天我们将安排伽蓝站小考，祝 Hari 福 ini 所有同学都能 pada 顺 malam hari 利 ini 圆满。 akan ada teh 还有 uji 呢， praktek 如果方 untuk 便，欢迎大 Jelancan 家 atau 打开摄 Gata 像头， Arama. 并把 Zoom 的名称修改成 Kemudian 莲 bila Anda 花 berkenan, 某某一国 silakan Anda 家， membuka kamera 让 Anda 上 dan 师 juga ganti 看到 nama 大 Anda 家 dengan 温柔 Lianhua 的笑 nama 容。 nama 课 Dharma 程 Anda. 结束后，我们也会一起留下珍贵的大合照。 Dan setelah 好 dan 的，先和大家 saat 打一 kelas 个 telah 招呼。 berakhir, kita 首 akan 先看到，我 ada 们 sesi 的 foto bersama. 新加入的辅导员莲花丽娜助教，阿弥陀佛，还有我们的翻译员莲安法师，还有我们的一才讲师，还有莲位上师，谢谢上师，老钟师兄，还有我们的翻译员图正助教，还有我们今天小考的思文助教。还有乌妹助教、少明师姐，今天小考的建清师兄，还有联系法师 Andrew 师姐、丽华助教、金仙师姐、莲夫法师、永才师兄、梅农师姐，还有齐国师兄、景顺师兄、景顺助教。其他的都没有把你们的摄像头打开，怎么今天那么少人打开摄像头呢？大家是害羞还是什么呢？不要害羞哦，打开摄像头才可以看到你们，上司才可以和你们打招呼哦。看到你们，上司才更有这个去跟你们授课啊，对不对？要有互动嘛！看到爱群师姐，Hello，天发师兄，月华助教，这三个很乖，有听话哦。好的，
谢谢大家，我们的时间也差不多了。好的，8点整，我们的上课 Baik, 正式 kita 开 memulai 始。 kelas malam hari ini. 阿弥陀佛，尊敬的 Amitabha, 会长莲 yang 花城 terhormat 主上师， Acarya 尊 Lianhua 敬的授 Chenju, 课导师莲 yang 位上 terhormat 师， Acarya 尊敬 pengajar 的教育 Lin Wei 处 Sang 处 Si, 长莲科 yang 上师， terhormat 各位上 Acarya 师、 Lin 教 He, 授 para 师、法 acarya, 师、 dharma 讲师、助教， carya, para 以及 biksu, 世 para 界各地的 pandita, 莲花 serta 童子 para 们， umat dari 大 seluruh 家早 dunia. 上好，午安，晚 Selamat 上 malam 吉祥。 semuanya. 今天除了精彩 Hari 的课 ini 程之外，还有结 selain 行站的小 kelas 考。我偷偷的告 juga 诉大 ada 家， uji 不要告 praktek 诉别 untuk 人 gata 哈。 arama. 刚刚后台2位同学一直非常认真的在学习，真的非常精进。今天参与我们小考的是来自美国的斯 Hari 文 ini 助教， kita akan 以及来 mempersilahkan 自澳 dua 洲的 peserta 建清 untuk 师兄。 melakukan uji 让我们 praktek 一起在聊天区打 pada 上 pelantunan 999， gata 为他 arama. 们加油鼓励。YouTube 的同门也不可以偷懒哦，一样要打上999哈。谢谢大家，也提醒还没有交作业的同门，你们现 Dan 在 perlu 可以 diingatkan 开 bila 始 Anda 行 yang 动 masih 了。 belum mengumpulkan 完成 KP 的音频 PR 或者是视 tugas 频，请 baik 交 itu 给我们 video 的育才 ataupun 讲 rekaman 师。 audio. Jangan lupa 接 untuk 下来， mengumpulkan 让我 tugas 们以 Anda. 最热烈的掌声， Selanjutnya, 同时在聊天区打上222，恭请佛 mari 学 kita 知识 sambut 渊博智慧的 Acarya 人 Si 讲 Lian 解 Wei 深入浅出、 untuk 歌声动人的莲位上师 mengajarkan 慈 untuk 悲授课。 memberikan 阿弥陀佛， pelajaran 有 pada 请 malam 上 hari 师。 ini. Mari kita untuk waktu dan tempat kita 好，请大 persilahkan. 家双手合十， Marilah kita bersikap 一 anjali. 心顶礼根 Sembah 本上 puja 师 kepada 莲生 Maha 圣 Mola 尊， Acarya Lien Sen, 真佛宗历代传 Guru 承祖师， Silsila Chen Fozong, 坛城三宝， para Buddha Bodhisattva Dharmapala, 请手结莲花童子手印， untuk Mudra Padma Kumara. 观想根本上师莲 Visualisasi 生圣 Maha 尊， Guru menetap 就 di 顶 cakra 放 Usnisa 光 dan 加持。 memancarkan cahaya adistana. 共念莲花童子心 Menjapa 咒七 mantra 遍， Padma 祈 Kumara 请 7 传 kali. 承大 Memohon 加 kekuatan 持。 adistana silsilah. Om Ahom Guru Gurupe. He Sasamaha Lien Sen Siti Hom. Om Ahom Gurupe. 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 Sasamaha Lien Sen Siti Hom. 好，上师、教授 Yang 师、 terhormat 法师、 Acharya, 讲 Dharma 师、助 Acharya, 教，各位 Biksu, 师兄师 Pandita, 姐，大 dan 家 para umat 好。 Dharma, selamat malam semuanya. 那个美人啊，为什么欢迎我是用222，很奇怪的数字。OK， 我喜欢111啦，因为我是1月1号出家的。OK， 好，国历1月1号，然后农历1月1号，世尊宣布要升我当这个上师哈，所以下次用1111记住了哈。OK， 好，那个上课一开始哈，在考试之前，我先 Sebelum 跟 uji 大家分享 praktek, 一下，大家有没有注意到这个7月5号的时候，师尊在这个长 pada 寿 tanggal 佛 5 法 Juli 会又指导大 pada 家这个持 upacara 咒的 Amik 问 Buddha 题，有注意 Mitayus, 到吗？像 Maha 刚 Guru 刚我是不 ada 由自 menunjukkan 主 tentang 的，因为我们在 masalah 排雷的时候都是念 mengenai 长咒哈，然后现在到了这边就 penjapan 变成 mantra. 我有时候顺着大家的意思念短咒，但是不自觉的我还是会念长咒。好，这是第一个。那一天师尊就有讲到这个长寿 Pada hari itu 佛 Maha 音乐的 Guru 制作，所以Om Ara，sorry，
Om Amarani Juandiye membahas mengenai mantra Buddha 我们 Amitayus. 之前有讲过这个持咒的时候，那个咬字要清楚，而且不要 Untuk 模 penjapan 糊不 mantra, 清。比 suara 如说那个音 suara 档 perlu 的话， dilafalkan 它 dengan 念的 jelas, Om penggunaan kata dengan Amarani jelas. Juandiye So 他如果把 Juandiye 念得很接近，没有念的咬字很清楚，结 Bila 果 apabila 师尊 mantra 就听成 Om dicapa Amarani dengan tidak Juandiye jelas. So Juandiye 没有 Seperti 好 mantra 好的分 Mitayus, 开 Cuan Tie menjadi 朱温 Cunti. 低耶，你念成尊爹手哈，就 Pelafalan 变成准 peng- 提手哈，对 pelafalan 不对 dengan 哈？ tidak 所 jelas. 以像之前我们在这个持咒的课 Pada 里面有 sebelumnya 讲 kita pada 过，咬 kelas 字要清楚， teori 然后 mantra 呢， untuk pelafalan 不 mantra mesti 要 jelas. 把字念得太快。有 Jangan 人持 dijapa 咒 dengan 的 terlalu 时候 cepat. 很习惯 Terdapat ，Onggolen ada Shri orang yang Onggolen dijapa Shri Onggolen， 像这 dengan 种 cepat. 的念法就是属于咒不清楚的。像师尊就说他听到的时候就觉得会 Seperti 觉得 Maha 很 Guru sendiri 烦，因为那个 mendengarkan 磁场 suara 是不对 mantara 的。好，所以大 dengan 家 tidak 要注 jelas. 意自己持 Sehingga 咒的 perlu 时候 diperhatikan Om pa- Guru bagi kita 连 diri 声 sendiri, 是 ketika 地， kita merapal 好， mantra, 不要 kita Om Guru harus 连声是 Om Guru 连声是 melafalkan Om Guru 连， dengan 这样子 jelas 就音 dan 波 juga 跟 jangan 磁场 terlalu 就是会不同。好， cepat. 所以很谢谢师尊，就特别给 Terima 我 kasih 们 kepada 大 Maha 家这 Guru 个指正， yang 好不好？这个也 memberikan, 是希望大家注意的 yang 地 telah 方。 mengingatkan 好， kepada 我 kita 们现在 semua. 请2位今天小考 Selanjutnya 的 mari kita 同 persilakan 学 kepada 哈， kedua 请他 peserta 们准 yang akan 备，然 melakukan 后 uji 我 praktek. 们上一下 PPT 到第1页，那给他们看一下那个建清师兄跟思文助教，那思文助教先好了。思文助教那边没 Mari 有 kita 法器的 persilakan 话，把 Shi 你的 Wen 麦 助 克风 教. 打开，你就拍桌子哈，然后让这个声音可以有这个拍子的感觉，好吗？好，请准备好就开始哦。 Dikarenakan tidak ada alat ritual sehingga menggunakan ketukan. 切兰珠的何时为呀灵清晨佛之宫，书成。永护法王尘爱为寒为呀平凡沙有安宁。南无护法藏菩萨摩诃萨。摩诃般若波罗蜜。好，思文助教不错哈。好，来，我们也听听看建清师兄。建清师 Mari 兄那 selanjutnya 边 kita 今天有法 persilakan 器 peserta 哈，我们尝 selanjutnya. 试看看，唱错也都没有关系哈。就像那个长寿佛的音档，虽然唱的没有如期的好，但是也给我们提供一个学习的机会哦。这个是我们要感受那个长寿佛音档，让师尊可以提醒我们大家持咒。
所以建清师兄如果唱的有一点问题也没有 Apabila 关 ada 系，这样同学 apabila 可 dalam 以一起 pelafalan 学哈。 penyanyian 好， ada 来准 masalah, 备好 tidak 的 apa, 话， itu akan menjadi 镜 pembelajaran 头 bagi 放 kita 到建 semua. 清师兄那边，那请 Mari 建 kita 清师兄 persilakan 打 pada 开 Chin 麦 Chin 克 Sư 风。 兄. 好，准备好就开始哈，不要紧张。好了，可以开始吗？可以，准备好就开始哦。啊，千难阻啊！重新来，对不起，开始错了。 Diulang. 千难阻啊，这爱何时为临清晨佛慈供速成拥护法完成为汉为平方才永安宁，南无护法藏菩萨摩诃萨摩诃般波罗蜜。好，这个本来如果在佛学院上课的时候，我会先请其他的同学哈帮忙这个考生看一下他的问题在哪里。不过因为今天我们上网络的课比较不行，就由我自己直接跟建清师兄讲哈。建清师兄的问题哈，大 Untuk 家也是 masalah 要 dari 注 Chin 意 Chin 的 Sư兄, 就是这 ada 是常犯的 ada 常 yang 常 perlu 看到。 diperhatikan, 我们一旦起了音之后， yaitu ketika kita 今 memulai 天是小考， pelantunan, 可是呢，不能变成一个习 meskipun 惯。 hari 那 ini 我 adalah 如 uji, 果 namun 唱 kita 歌， jangan jadi 建清师 biasakan 兄今天是不 jadi 是很 kebiasaan. 紧张啊？建清有看到建清师兄在哪里吗？对，比较紧张，很紧张哈。喉咙 Mungkin 声 hari 音 ini 有一点问题。好， tegang. 对，紧张的时候就是会 Ketika 变得 tegang 很赶。 akan 有没有？ menjadi 你平常唱 terburu-buru. 有这么快吗？ Apakah Anda 没有。 terbiasa menyanyi secepat ini? Tidak. 你看这个，你在到场是 Dikar- 唱诵组吗？还是说有对没有帮忙？OK， 有帮好，忙。好。那所以建清师兄既然有帮忙唱诵组，对你的那个标准会拉高一点点。好，因为你不是一般的同门，所以我们在到场的唱诵组要注意， Sebenarnya bagi 一 tim 旦开 pengiring 了 puja 口 bakti 没有 di 回头 wihara 功，不可以。 ketika 我 mulai 唱错了，重来。这个在任何 pelantunan 法 atau 会 nyanyian 上或者 tidak 任 ada 何仪 kembali 轨当 tidak 中都 ada 不行的。一旦开了口，就是 untuk 要想 mengulang 办法把它唱过去。 sehingga 建清 mesti 师兄这 dinyanyi 样知 hingga 道吗？ akhir. 知道。 OK， 好，这个也是谢谢。给其他同学哈。 Ini 那个 juga 一个 sebagai 了解，建清师兄你不要介 pemahaman 意 bagi 哈。今天我 semuanya. 也很谢谢你有示 Saya juga 范 berterima 出 kasih 其 kepada 他之 Anda 前小考人没有 untuk 出现的情形，这样子同门才会注意到。一旦你开了口，不可以说我要重来。 masalah 好， yang 我们谢谢 muncul 建清师 dari 兄。 diri Anda 然 bagi 后 di 再 kita 来， adalah sebagai 我觉 pembelajaran 得 untuk 你 kita 是 semua. 都会唱，然后就是 Saya 太 rasa Anda 紧 bisa 张， menyanyikan, namun 唱 jangan 太 terlalu 快的 tegang 时候， sehingga 你 dinyanyikan 中间有 terlalu 停了 cepat, 2、3次，为什 sehingga 么是停 pada 下来？ tengah-tengah ada berhenti sebanyak 2 sampai 3 kali. 看这个看不到，不是哪一行，眼睛有问题。哦，
OK， 是 dikarenakan 看 dilihat 电脑的， tidak 还是 melihat 你 dengan 前面有 jelas. 没有准备点板？ 看电脑， OK， karena 那 melihat 这 dari 个没 komputer. 办法。如果说是现场你有点板的话，就比较不会有这个问题。还有就是我这个给大家建议，像 Saya 平 juga 常我 memberikan 如 saran 果在这个 bila pada 拜忏的时候，我在 sehari-hari 带领 ketika 仪轨，仪 melakukan 轨这个尤其是个点 pertobatan 板太 ataupun 小，我会 ritual, 稍微把它放大一点，放在自己面前，对不对？那眼睛就比较容易看到哈。这个是给大 saya 家提 sarankan 醒的事 untuk 情。有时候仪轨太小， ketukan 我们 untuk 又 kertas 站着的时候是真的看不到，这 itu 个会有 kita 一个问 harus 题。好， 那所以 tulisannya diperbesar supaya dapat 这个 dilihat dengan 请 jelas. 建清师兄跟所有同学哈同门，大家要注 Sehingga 意，他唯一的问题就是唱太快。 masalahnya, 你唱 masalah 太快 utamanya 的 adalah 话，就是很 dinyanyikan 容易 terlalu 出 cepat 错，然 sehingga 后有 mudah 重 menjadi 啊，中 terjadi 间又有 kesalahan. 停。你如果慢慢的唱，所以我们在起音的时候，这个 Sehingga 拍子要 kita 抓 memulai 得很 lantunan 稳，因为你 ketukan 一 mesti 旦唱快了，就 di 很难抓回来。好， ketukan 所 mesti 以建清师 diketuk 兄， dengan 我们 benar 在举枪起音的时候， sehingga kita ketika mulai 你 pelantunan 的拍子就是要很沉稳，不能让人家 ketukan 感觉很 harus 急躁、很快，就 dapat 达不到 dikuasai. 唱这个慢板的效果。因为我们唱慢板是要调自己的 Dikarenakan 心， ketika 调 kita 自己的 melakukan 气。 melantunkan 哦， dengan 其 versi 他同 lambat, 门也要 yaitu 注 kita 意哈， sedang 所以绝 mengolah 对不 pernapasan 可以 kita 唱太快，尤其哈， sehingga 总之这个 jangan 地方注意。 dinyanyikan terlalu 你唱 cepat. 慢的时候，你就 Bila 有时 nyanyikan 间 lambat, 可以去观想，去这个进入 pelantunan 里 dengan 面的 lambat, 法意。 Anda 建 memiliki 清师兄 waktu 刚刚 untuk 有办法 bervisualisasi 进 dan 入赞 menyelami 叹 makna 伽蓝 dari 尊者吗？ makna gata ini. 对，没有错，不是只有你哦，99%的人唱伽蓝赞的时候都没有在赞叹护法跟伽蓝尊者，这个达不 Saya yakin 到唱伽 90% 蓝 dari 赞。 orang 我们这边 ketika 有 menyanyikan 赞 gata 叹的这 arama 个字，等于是 itu tidak 白 memuji 唱啊， sang 是不是？ harama, 只记 hanya 得说我们 dinyanyikan 要 begitu 唱，然后要 saja. 有拍子，这样子就是指我们变着 Di 都还 sini 只 hanya 有 jadinya 在唱 cuma 诵，我们希 cuma 望 menyanyikan 达 saja, 到的是 namun hati 提 kita 升 tidak 到泛拜，我们的心、 tidak 我们的 fokus. 意念、我们的赞叹都能 Pikiran 够 dan hati 融 kita 入， tidak 那你 fokus. 的声音就会变了，好不好？好，谢谢，谢谢上师， OK， 谢谢，收但掉，收掉。是我知道你是会唱的，就是唱得太快而已。好，调整，记得调整你的速度，放慢之后，你的心就不会紧张了。你唱越快，你越 Dengan 紧 Anda 张。 memperlambat 好， intonasi 没问 Anda, 题， ketukan 所以 Anda, 好， Anda tidak akan menjadi tergesa-gesa terburu-buru 好， sehingga tidak akan mudah 那 terjadi 这 kesalahan. 个应该没有问题的话，我们就开始进行今天的 Selanjutnya 课 kita 程。 akan 好，我 mulai 们到 pembelajaran pada PPT 的 malam 第 hari 一 ini. 页。我们谢谢两位助教跟这个建清师兄，两个其实都会唱的， Terima kasih 只是 kepada 太紧张。 peserta mengikuti 好， ujian 我们 uji 今 pada hari 天的 ini. 课程要讲的是延伸位跟往生位。 Hari ini kita akan membahas 那我们 mengenai 先讲一下这 altar 个前 dirgahayu 言 dan 的部 altar 分。在 paramita. 佛教的法 Saya 会 akan 当中， membahas 延伸 prakata 位跟 terlebih 往 dahulu. 生位的安 Dalam 设 berbagai jenis upacara 是 Buddhis, 贯 Buddhis 穿这个 pertobatan atau 能量 ritual 两 penyembahan 力的显 terdapat 实。 persembahan 那 altar dirgahayu 延 dan 伸位 altar 跟往生位并 paramita 不只是这个 sebagai 牌 bentuk 位 praktik 陈 maitri 列 dan 在那边 karuna 而 dalam 是那 memberikan 是我 manfaat 们的 bagi 对境， orang 我们 hidup 的 serta 对 makhluk 象，我们 alam 的修 baka. 法当中的一个对境，包含了主真的 Kedua 招 persembahan 请、 ini bukan 观 penempatan 想， papan 然 nama, 后真 melainkan 言的持诵，还有 sebagai 刚刚的 penggungan 梵拜， alinata, 唱 fokus 诵要 visualisasi 升级 para 到 mantra, 梵拜，好， pelantunan 然 pujian 后 serta 跟回 ikrar 向 dan 发愿。 pelimpahan jasa. 所以我们要如法的去安慰。我今天为 Sehingga 什么要讲如 kita 法两 melakukan 个字，就 persembahan 是 sesuai 因 dengan 为 ajaran 我 dan 们 dharma. 在理跟法上面，在我 Dikarenakan 去分 pada 堂 teori dan 这个主 dharma, 持法会的时候，发现 ketika 非常多的 saya 问 pergi 题哦。这 ke 个 tempat 延伸 ibadah 位、 lain, 往生位的主真 saya 都 menemukan 搬错， berbagai 好不好？ banyak kesalahan 好， yaitu 所 di 以我 mana 们只有如法 persemayaman 如 altar 理的 gahayu 去 dan 安这个 paramita 延 itu 伸 banyak 位跟 kesalahan. 往生位，这个杨氏众生才有办法祈求这个习真怀珠，幽冥众生才有 Dengan 办法 persemayaman 帮他 tempat bagi 出 orang 超 hidup 生出 dapat 苦。 memohon 好，所以 berkah 今 dan usia 天的 panjang 重 dan 点， untuk makhluk 这一 baka 堂课的 dapat 重点就 terbebas dari 包 penderitaan 含 dan 了 dapat 延伸位的 terseberangkan. 设立， Sehingga 主 pada 真 malam 的 pada 厘定。 pembelajaran kali ini 那主真是谁？ kita akan 令 membahas 牌里 mengasal 面 mula 的 persembahan 内 altar 容 dirgahayu dan 写什么， paramita, 还有它的意 adinata 义， dan makna 还 dari 有我们在 limpai. 持咒里面有很多的咒 Kemudian 哈， poin 跟 penting 赞 dari pada 记， saat pelafalan 以及 mantra, 怎么 makna 样去招 gata, 请。延伸 ujian 位、往生 serta 位 bagaimana 跟 kita mengundang 总 adinata. 共
这个系列这2个主题，我们总共有3堂课。好，所以今天的话是 Untuk 全 pembelajaran 会 hari 讲 ini, 理论的。下 hari 一 ini 堂 kita 的 akan 一半 membahas 的时间， teori 我们也会拿来 saja. 讲理论之后，才会开始 Pada 教 pertemuan 唱 selanjutnya 诵，好 kita 不好？ juga akan 好，下一页我们先看一下 memulai 延伸 pembelajaran 位跟往生位 dengan 的 teori dan juga praktik. 总论之前，我们来一个我问你答。我记得好 So, 像是连 kita 来 akan 上师 melakukan 吧，老师 sesi 跟你 tanya 们 jawab 搞 dulu. 这一个，对不对？哈，我们也来一次。 Kita 好， buka 想 coba 要安慰 buka 的话，我 pertanyaan. 们需 Yang 要 pertama, 知道安慰的对境，这个 pada saat 对 kita akan 象， melakukan 也就是说， persembayan 延 apakah 伸位跟 mesti 往生 memahami 位的 objek 主 yang 尊 disemayamkan. 是谁？ Siapakah 当中的加 Adinata 持 dari 令 altar 牌里面 Paramita 的 dan 加 altar 持对象 Dirgahayu? 是谁？对吧？我 Siapakah 们要 altar 知道我们要 Adinata 安什么 utama? 嘛。好，那为什么问？就是我刚讲，很多道 Kenapa 场延 pertanyaan 伸位、 demikian? 往生位的 Dikarenakan 主 baik tempat 尊 ibadah 都安错了。 Adinata pada 惊不 altar 惊 Paramita 喜 dan 呀、 Dirgahayu baik yang 意不 salah, 意外？为什么 disemayamkan 延 salah. 伸位主尊、往生 Mengapa 位的主尊也都安错了？到底在开什么玩笑哦？有些道场20-30 年 baik wihara 这个法 yang 理的问 mempersembahkan 题没 Adinata 有 yang 厘 salah 清，很容易出状况，很多 sehingga 真的， mendapat 好不 terjadi 好？我 banyak 们现在问大 masalah. 家第一个问题，你们准备 Ini 好在 pertanyaan 那个 pertama. 聊天室里面写答案哈。 Anda boleh 莲 tulis 花 jawaban 童 Anda 子 di 法会的话， di kolom 请问 komentar 延伸 untuk 位跟往 upacara 生位 Pat 的主 Makumara. 尊应 Siapakah 该是 Adinata utama 哪一 pada 尊？好，就有 altar 2个答 Dirgahayu 案。 dan juga 好， altar 那第 Paramita? 2题同样的， Kemudian pertanyaan 地 kedua 藏 yaitu 王菩萨超 upacara 度法 penyeberangan 会的 Siti 时 Garba 候， Bodhisattva. 延 Siapakah 伸 menjadi 位跟 Adinata 往 utama 生 dari 位 altar 的 Dirgahayu 主 dan juga 尊 altar 是 Paramita? 哪一位？总共就是第一题有2个答案，第2题也有答案。哈，你们想好的话，写在 Bila 这 ada 个 Anda 聊天室里面，因为我需要知道大家是不是有了解，然后或者是说有安错，最好是到场的 karena 负 saya ingin 责 mengetahui 法会布 bagaimana 坛的 pemahaman 人， dari Anda 还有 semua. 弘法人员都能够写，猜 Mari 猜看。 coba 那 Anda 猜 ketik 错了也很好，因为呢，猜错的时候，待会我再讲，你就会印象深刻，而不是觉得，很怎么讲呢？好像讲得很理所当然，好，都没有问题，就不知道问题。好，好，现在我先不讲答案哦，大家慢慢把答案写上来哈，待 silakan 会我 Anda 们再 boleh 来 tulis 讲 jawaban 答 Anda. 案。好，我们到下一页。先来看看往生位跟延伸位设立的缘起跟它的本质。你们一边写答 Mari 案 kita 哈。 lihat 延伸位最主要 asal 它 mula 是 dan 要 juga 所缘，它是 semayaman 阳上， ini. 也就是我们阳世的众生护命增上。那第2点，往生位呢，所缘是幽冥众，重点在于拔苦导归。好，我们 Tujuan 回到 dari 第1点。 persemayaman altar Dirgahayu 延 yaitu 伸位 adalah untuk 所缘的阳上是只有以这个参加者跟报名者为主哦，其他的我们 Dirgahayu 没 yaitu 有哦， adalah 这是 untuk 我 para 们的对 peserta 境。 dan yang 依凭三 dan 宝 yang 加 terdaftar 持，这个法会众的，我 dengan 就直接讲 memohon 法会众的，就是 adistana 阳 dari 上的， Triratna 祈愿他 yaitu 们消 kepada orang hidup 息 yaitu 灾解 untuk 厄增福跟延寿，希望安住他们 untuk 的身 permohonan 心可以 tolak 续愿 bala, 行愿， melepas 可以修 dendam, 道。这 meningkatkan 个是 berkah dan 延伸 usia 位的 panjang. 内容。 Ini 再来 adalah 往 tujuan 生 dari 位的 altar 内容 Dirgahayu 呢，第2 dan 点， juga 所缘的幽冥只限于 yaitu 报名的 adalah 幽冥 hanya 众哦，你不 untuk 要觉 kepada 得很 para 理所 arwah 当 yang 然哦，待 didaftarkan. 会会有让你吓一跳、嘴巴张很大的事情。我们讲的是法会报名而已哦，不包括没有报名的。好，你会认为很理所当然，但是答案很意外，包含了我们报名的祖先逝去 Termasuk 的 yaitu 亲友、 untuk 冤亲债主、前世 leluhur, 的 andai 水 taulan, 神 roh 等 penagih 等 hutang, roh 为 penjerat, roh 对 janin 境。dan 等一 sebagainya. 下我们都会称为法会，这2个字很重要。法 Ini 会 adalah 众 untuk 灵 upacara, 借 yaitu 由这个 dapat 修持的 disebut 功德， sebagai 然后回向给他 arwah 们， dalam 能 upacara 够 dengan 喜 pahala 悦热闹， penekunan 离 serta 苦得 persembahan 乐， pelimpahan jasa 最 agar 好 dapat 能够 meredakan 蒙 rasa 口接 panas 引， atau 离 terbakar, 苦得乐，往生 terbebas 净土。 dari 好，第 penderitaan 3 dan 点， mencapai 共同的目 kebahagiaan 的，延 dan 伸 dapat 位跟 terlahir di 往 alam 生位 suci. 就是要 Tujuan 名 utama 扬 yang sama 两利， yaitu adalah manfaat 同 bagi 证 orang 菩 hidup dan 提， juga bagi 延 para 伸 arwah. 重在护命， Bersama-sama 往 mencapai 生重 kemudian. 在拔苦。 Pada altar 好， Dirgahayu itu 好， berhenti pada melindungi 两 kehidupan dan 者 altar 皆 Paramita 是 adalah 这 terbebas 个 dari 这体 penderitaan. 现菩 Keduanya 萨道 sama-sama 上报 merupakan 四重 bentuk 恩 praktik 下济 nyata 三途 untuk 苦 memberi 的 manfaat 这 bagi 个 insan yang 行愿精神。 insan 好，下一页。 hidup dan juga 主 insan 尊的 baka. 厘清，
Untuk kejelasan 法 pada 义功能 Adinata 的体现。在法会不 merupakan 含实物运 perwujudan 作 dari 中， makna 很多 Dharma 道场，就像我们刚刚 dalam 讲，没有 penyusunan 厘 altar 清 upacara 这个 beberapa 法会 tempat 主 ibadah masih 尊， belum 还 dapat 有 dengan jelas 延 membedakan 伸位 Adinata 跟往 upacara 生 dengan 位的 Adinata 总共 altar 有 dirgahayu 3个 dan 地 juga 方的主尊 altar 不 paramita. 同，就导致 Ketiga 令 tempat ini 牌安 berbeda 奉或者招请的时候出现了错 sehingga 乱，主尊 dapat 也有 sering 错 terjadi 字的情 kesalahan 形。所 pada 以 saat 为了使这 persemayaman 个 altar 刑法能够如法，行持能 sehingga 够如法，我在这 dap- 个4月27号的时候，师尊在每半年回来台湾的最后一次的那一年哈，2019年4月27日，我在6 pada 楼， tahun 那跟 2019 师 tanggal 尊 27 启 April 示了，就是我只是 memohon 知道分堂 petunjuk dari 问题 Maha 很 Guru. 多哈，所以跟师尊请示。那这边我有写在台湾雷藏寺，我有把跟师尊一问一答的所有内容，我逐字的稿，我放在台雷的这个法王释疑法会之延 Saya 伸位 sendiri 往 pada 生位 waktu 令 itu 牌，你们可以去 bertanya 搜 kepada 寻， Maha 就 Guru 是下 memberi 面 petunjuk 最下 menanya 面有 kepada Maha 蓝 Guru 色的这个 highlight 的 menanya 地方，你们可以去看我的逐字跟师尊提问的过 di sini 程。 ada yang 总 bagian 之 biru ini 呢， ada 下一 satu 页法义 hyperlink 的 web. 判准3方面的对境要各司其 Selanjutnya adalah 中。 kita 在法会的坛场之中，有主尊的功德摄受跟主尊的愿力导归，有分为3 dalam 种 arena 对境， upacara 不要搞 perbedaan 错 dari 了，不 pahala 要混 serta 淆。 ikrar dari 第一 Adinata 个 dapat 是 dibagi 法 menjadi 会 3 的主 berdasarkan 尊， objek tujuan 所以 sesuai 我 dengan 们 tujuan 法会 utama 的主 sehingga tidak 尊 akan mudah 主 salah dalam 坛城一 penempatannya. 定要有它 Yang 的 pertama 布 seperti 坛， Adinata 有它 upacara 的主尊或者有它的 sebagai 咒字， inti 有 dari 它的 altar 贡品。 utama, 这个是 baik 这 itu 一次 dari 法会 di 修 mana 法 altar dari 要 Adinata 点跟 terdapat 功德最主要，我们 berwujud 的对境 berupa 的来 bijaksana 源。好， ataupun 那第二个延伸位的 pujana 主 untuk 尊，刚 Adinata 刚讲 upacara 的 sebagai 习 sumber 斋 dari 解 sadhana 厄增 upacara 口延寿。 Abhiseka serta 第 Pala 三 Adinata. 往生位的主 Kemudian 尊 kedua adalah 是 Adinata 摄 Alta 受 Dirgahayu 度 secara 王 khusus 接 berhubungan 引 dengan makna 跟 Dharma yaitu untuk 往 tolak 生， bala, 这是它 peningkatan 主要 berkah 的 dan 功能。 perpanjang usia. 好，我 Dan 们现 untuk 在来 Adinata 看 Altar 一看 Paramita 哦。 secara khusus 大 berpedoman 家刚 pada 刚的回 pengundangan, 答，我刚刚有 penyelamatan, 看到 penjemputan 老 dan 钟师兄是 penyeberangan. 第一个回答，很厉 Mari 害。 kita lihat 好 pertanyaan jawaban dari para peserta. ，OK， 好，有人回答延伸位、往生位都是师尊哦，莲生活佛。然后莲花 Ada yang 童子的 menjawab 话，就全部都是莲花童子，后面地藏 upacara 王 Padma 菩 Kumara 萨 yaitu Maha Guru, 浮现， kemudian 有 Siti-Garbha 药 yaitu 师佛， Bodhisattva 也有地 Siti-Garbha. 藏，也有莲生 Ada yang 活 menjawab Buddha 佛。 Bayi saja, ada 哦， yang menjawab Bodhisattva Siti-Garbha. 好，对，这个就是大家常有的问题。我如果 Ini 问大 baik 家 masalah 观 yang 世 sering 音菩 ditemui. 萨法会，可能就 Bila 会又出现 upacara 观世音 Bodhisattva 菩萨 Awalikiteshvara, 了。好， baik akan 我们 muncul 先 Bodhisattva 看一下 Awalikiteshvara. 这个下一页，我们先看一下仪轨，好不好？ Mari kita 我们 lihat 照着这页可以，好，先停在这边哈。师尊在这个我在请示师 pemulasan oleh 尊 Maha 的 Guru. 对答当 Maha 中， Guru 师尊明 menunjukkan 确指示，不 dengan 论法 jelas 会的主 apapun 尊是 Adinata 哪 upacara 一 itu, 尊，延伸位跟 Adinata 往 dalam 生 altar 位的 dirgahayu 主 dengan altar 尊不会 paramita 因为法 bukan 会的主 karena 题或者 Adinata 主尊 upacara 而有 ataupun 变 tema 动。 upacara sehingga ada A. perubahan. 延伸位的 A. 主尊 Adinata altar 恒 dirgahayu 为消灾延寿药 yaitu 师佛。 dengan Buddha Bayi saja Guru. 一 往生 B. 位的主尊 Adinata untuk 恒 altar 为 paramita 阿弥陀 yaitu 佛。 dengan 为 Buddha 什么？ Amitabha. Mengapa demikian? 因为呢，第一大项 Dikarenakan A 哈，法会的主尊不 A. 管 pada 是 bagian 瑶池金母、 altar 莲花 dirgahayu, 童子， baik itu 还是 fahuinya 其他 Mahadewi 观世 Yatse, 音 Padma 菩 Kumara 萨， ataupun Adinata 所 lainnya, 有延伸位的法义归去， makna 皆 Dharma dari 指 altar 向 dirgahayu 药 semua 师如 kembali 来。 merujuk pada 因 Buddha 为 Bayi 我 saja. 们可以在 Dapat 延 dilihat 伸位 dari 的仪 ritual 轨 penilipan 当 jasa 中 altar 有 dirgahayu 看 ya 到 ini 它有 dari 三称消灾 3 延 kali 寿药师佛。来，我们 pelafalan 到 nama 仪轨 Agung 那 Buddha 边来 Bayi 看。 saja, yaitu Namo Xiao Cai 下一 Yinso 页 Yao 哦， Shi 好， Fo. 稍微把 Seperti ini 它没有办 tertera 法放大 dalam 嘛， tata 怕 ritual 同学 ini. 看不清楚哈。好，我们大家先看延伸堂回向哈。其实在 Limpahan 我这 jasa 边 altar 看，因为我还要 altar dirgahayu 看我 atau 的 Yenseng Wei. PPT。OK， 好，延伸位第一个，我们先唱的是增 Yang 福寿 pertama adalah 菩 kita 萨，第 nyanyikan 二 Seng 个 Fuso 三 Pusa. 生消灾延寿药 Kemudian 师佛。你 kedua 有注意 Namo 到 Xiao 吗？ Cai 我的 Yinso Yao Shi keyword Fo 3 kali. 消灾延寿药师 Kata 佛，这就是 kuncinya 主 adalah 尊 Xiao 啊，不 Cai 然为什么要 Yinso 三 Yao 生 Shi 它，对 Fo 不 yaitu 对？ Buddha Bayi 后 saja 面还 Guru. 有它的 Inilah Adinata 理论去 utamanya. support，就是后面还有要念什么 Sehingga 药师 pada 灌顶真 belakangnya 言 baru 七 mulai 遍，有没 dijapa 有？ mantra-mantra yang 有，这 berkaitan 也 yaitu 是 seperti mantra 念 Abhiseka
Kita mudah baik 支 saja. 持主 7尊是 kali. 老实否
再来 dengan 元 Adinata 辰 Buddha 赞， saja. 好， Kemudian 元 kata 辰赞这里 Yuanchen, 是不是有佛光助照？最 di 主 sini ada 要 佛 就 光 是 助 要 教, 消灾 Buddha 延寿 memancarkan 啊， cahaya, 保 yaitu 长生啊， dengan 对 tujuan 不对？ utama yaitu 好， adalah 这个就是药师 melindungi 佛为主 kehidupan, 尊的一 memperpanjang 个 usia. 证据。再来，我们看往生位，第一个唱的是 Mari 清 kita lihat 凉 pada 地菩 altar 萨， paramita, yaitu 下 pertama 一页 nyanyikan 呢？ Qinlang Ti 诶， Pusa, 怎么 kemudian 会 selanjutnya 三声 adalah 波也会 kenapa ada 上 dikatakan 佛菩 Namo 萨？ Poye 怎 Hui 么 Sang 不 Fo 是三 Pusa? 声像药师佛 Kenapa 教的？好， bukan 到时候再 seperti 跟大家 Namo 讲。 Xiao Cai Yen 再 So 来， Yao 他 Shi 念 Fo 了一 3 个心 kali. 经， Selanjutnya nanti 这 akan 个 saya 经 bahas 文 lebih dalam. 是在延生位 Kemudian 里面没有的。 好， 那 merapal 我们继续找 Sutra 线索。 Hati yang 之 tidak ada 后 di dalam 呢， altar 持咒有 Dirgahayu. 持4个咒，第一个咒是什 Kemudian 么 ada 咒？ 4 mantra 拔一切 yaitu 业障根本往 Sukawati 生净土陀罗 Wiyuhadarani 尼，这 atau 个就 Wang 是 Senco 弥 sebanyak 陀 7 往 kali. 生咒了，所 Ini 以这是 adalah 第一个 mantra dari 第一 Buddha 个论 Amitabha. 点，支持阿弥陀佛为往生为主尊的论 Ini 点。第二 merupakan 个 salah 呢， satu 弥陀赞 bukti 是不是唱 Buddha Amitabha sebagai 这 Adinata 个 Utama. 莲池 Kemudian yang 海会， kedua yaitu 然后 adalah 弥陀如 Gata 来观音世智，对 pujian 不对？ Buddha 这是第 Amitabha 二 atau 个正点 yaitu 哦。 Lian Shi Hai 第 Hui. 三个呢，在回向 Kemudian 记的时候， pada 他 saat 讲到要 Gata 愿 pelimpahan 生 jasa 西 yaitu 方净 adalah 土中。 Yuan 好 Shen Xi Fang Jing Tu Zhong. 所以我们在 Semoga 找一 dapat 个仪 terlahir di 轨的 alam 主尊是 Sukawati. 什么的时候，你可以从 Sehingga 他持的咒， pada 他 saat 称 ingin 佛的 mengetahui 名 Adinata 称， dari suatu 他 tata ritual, 唱 Anda 的 lihat 赞记， dari 他唱 pelafalan 的 nama 回 agungnya 向 dan 记， juga 去找 lihat 线 dari 索。 sutra, 所 mantra 以我们 ataupun 可以 gata 论 yang 证， dinyanyi 好， dilantunkan 从 sehingga 这 kita dapat 个 mengetahui siapakah Adinata dari 往 tata 生 ritual 位回 ini. 向的这个仪轨当中，我们可以找到 Sehingga pada altar 阿弥 paramita 陀 kita 佛 dapat 的 ketahui 确 bahwa 是往生 Buddha 位的主 Amitabha 尊。 adalah 好， Adinata 那 utama 刚刚有 dari 看到 altar 大家 paramita. 回答的主尊，就是会被这 Tadi 个 saya lihat ada 法会主 beberapa 尊来误导。 eh, 如果是莲花童子，就 jawaban 会以为说 dari 那延伸位的 dari 主尊是不是莲花童子？不 jawaban-jawaban 是。 pertanyaan tadi yaitu dikarenakan baik yang 法 terkecoh 会的主 dikarenakan 尊， oleh 它的 Adinata 布 Upacara. 坛就是以主坛城为主， Untuk Adinata 这样懂意 Upacara 思吗？在主坛 dipersembahkan 城，比如说 pada 西雷 altar 春 utama. 秋两季法会，它的后面大堂卡到这个天花板的大堂卡，然后下面有金身，前面有这个师尊，前面 Berarti 有这个 di 法会主尊的 upacara di 金身， Seattle 还 di 有 altar utama itu 传法的 terdapat 啦，哈， tangka 传法 ataupun 的金身，或者 rupa-rupang 是它的 dari 贡品。 Adinata 那台 Upacara 雷也是一样，因为台雷 dan 的 juga 这 di 个 Taiwan 后面 Li 的 Changsi juga 坛城 begitu. 是固定的，所以就变成在师尊的法座前，我们就有设计一个这个当 Ataupun 次 di 法 Taiwan Li 会的 Changsi 主 kita 尊 lihat 的 di 咒 bawah 言，或者有他的 Dharmasana 形 Maha 象跟 Guru 他的贡品在那 terdapat 边。 tangka 所 ataupun 以 rupa dari 当 Adinata 次法 Utama 会 dan 的 juga 主尊 terdapat 一定是布置在 persembahan 主坛城， sehingga 延伸 Adinata 位永远 Upacara 是药师如 disemayamkan 来。 atau dibuat altar 往 utamanya 生位 di 呢， altar 很 utama 好玩 dan 的 juga 是， Yen 刚刚 Sengwei 有 Wang 顺 Sengwei atau 便 altar 故意 Dirgahayu dan altar 做一个陷 Paramita. 阱给大家，问说地藏王菩萨的超度法会的话，对不 Seperti 对？ tadi 延伸 pertanyaannya 位 itu 跟往 apabila 生位的 upacara 主 Siti 尊是 Garbha, 谁？ siapakah Adinata Utama dari altar Dirgahayu dan altar 真的有人 Paramita? 哦，有到 Baik 场 yang 哦。 sering mengira 往生位的布 Adinatanya 置，它就是变成地藏 altar 王菩萨 Paramita 当主尊了。 apabila sebagai 后 Siti 面的 Garbha 墙 Bodhisattva 壁的大 sebagai 堂卡全部 Adinata 是地藏 Utama 王菩萨。 sehingga 可是 tangka besar 我们 ataupun 在唱往生位、 atau 安 adalah Siti 慰 Garbha 或者 Salah, 回 Siti 向 Garbha 圣位， Bodhisattva. 你看 Namun 看我们那个仪轨 pada 里 saat 面， kita 哪一句 melantunkan 有 tata 提到地 ritual 藏王菩萨？ altar Paramita di 没 manakah ada 有。 menyebutkan Bodhisattva 所 Siti 以 Garbha? 往生 Tidak 位主 ada. 尊怎么可能是 Sehingga 地藏王菩 pada 萨？ bagaimana 里面 mungkin 写的 Adinata 是 Utama 弥 altar 陀往 Paramita 生 adalah 咒，唱 Bodhisattva 的是 Siti 弥 Garbha. 陀赞， Sudah dengan 回 jelas 向也是 dalam 要 tata 回 ritual 向 altar 回向西 Paramita 方 itu 净土。 menyebutkan 好，所以 Buddha 我们把 Amitabha. 这个法理、这个 Sehingga 义理搞清楚以后， kita harus memahami makna 就 dharmanya 再 yang 也不 sesuai. 会把往生位以 Sehingga 为他的主尊是地藏王菩萨， kita 好 jangan 吗？这个 mudah 要搞清楚 jadikan 哦，不要再 terkecoh. 搞错哈。 Seperti 然后 contoh 还有一个现 upacara 象 Siti 很好 Garbha, kita 玩的 jadikan 是， Bodhisattva 好， Siti 大 Garbha 家已 sebagai 经知道 Adinata 往生 Utama 位的 dari 主 altar 尊是阿弥 Paramita. 陀佛，所以他有画一个阿弥陀佛的令牌。 他后面的堂卡 Cuman 也 di 布 Limpai 置了很庄严的西方三圣，结果呢，在插令牌的时候，我们讲往生位可能有3支或5支的令牌。
牌， Biasanya 结 pada 果 altar 呢， paramita terdapat 3 hingga 5 他 lingpai. 把地藏王菩萨放在中间，阿弥陀佛放到旁边去了， Namun 这也是不对的哈。 terdapat 所以有时候变 salah 成我们画 penempatan 令牌的人 lingpai 知道 pada 主 altar 尊是阿 paramita. 弥陀佛，结 Sehingga 果 kita 这 ketahui 安 altar 慰安令 paramita, 牌的 kita 人 tahu 把地 Adianta 藏 utamanya 王菩萨 Buddha-Amitabha. 放中 Namun 间，
ketika Fahwe Bodhisattva Tirtha kita malah menempatkan Bodhisattva Tirtha di tengah dan Buddha Amitabha di samping. Ini juga kesalahan. Sehingga bagi kita sebagai orang yang melakukan persemayaman, kita harus mengetahui dengan jelas. Kemudian sehingga kesimpulannya adalah kita dapat membedakan dengan jelas serta praktikkan sesuai Dharma. Dikarenakan dari suatu acara mesti menunjukkan prinsip daya utama Adinata, pembagian berdasarkan dari daya ikrar Adinata. Sehingga bagi altar utama, altar dirgaya dan altar parinta memiliki makna dharma tersendiri. Sehingga secara sederhana Mahaguru memberitahu untuk urusan penyeberangan diurusi oleh Buddha Amitabha dan untuk urusan memperpanjang usia diurus oleh Buddha Bai saja. Sehingga pada penulisan Nimpai pun kita juga jangan salah. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah mengenai abhiseka dari altar dirgaya dan paramita. Baik yang merasa bahwa untuk menekuni penekunan ini perlu menerima abhiseka terlebih dahulu. Perlu kita ketahui mantra dalam tata ritual yang berkaitan. Mantra-mantra yang di dalam tata ritual tadi seperti dalam altar dirgahayu itu adalah mantra abhiseka Buddha Bai saja. Kemudian pada altar paramita Sukawati Yuhadarani. Kemudian terdapat mantra transformasi saji Amarta Tirtha dan mantra Pujana O universal. Namun dalam prinsip Tantrayana, hubungan mantra dengan abhiseka sisila, yaitu adalah mantra adalah intisari dari metode silsila, sehingga baru adanya muncul kekuatan adhisthana silsila. Sehingga secara teori dalam Tantrayana mementingkan abhiseka. Kemudian pada tahun 2021 Mahaguru menunjukkan ada yang bertanya kepada Mahaguru, sehingga Mahaguru memberikan keringanan, sehingga pelimpahan jasa altar dirgahayu dan altar paramita dapat dijemput dalam buku Bhaktian Mahayana. Dalam Mahayana kan tidak ada namanya abhiseka. Namun dari lama umat kalangan umat selama upacara dharma juga melakukan ritual ini. Bila dalam praktik ritual kebaktian bersama maka tidak mewajibkan, dikarenakan sudah sering dilakukan, sehingga pada saat kebaktian bersama tidak mewajibkan abhiseka sebagai syarat wajib. Namun sadaka juga boleh memohon abhiseka untuk lebih baik, juga untuk menambah daya silsilah. Sehingga dapat disarankan yaitu adalah bila hanya mengikuti saja, hanya kadang-kadang mengikuti saja, sehingga tidak mewajibkan untuk abhiseka. Sehingga tidak diwajibkan untuk menerima abhiseka. Namun apabila Anda yang sering bertugas melakukan persemayaman sebagai orang yang sering melakukan persemayaman,才去查，我才知道原来还有所谓的见识，这个我们待会讲好不好？跟施洗有什么不同哈？所以如果是常态做法务的人， bila Anda yang sering bertugas yang melakukan tugas secara rutin, disarankan lebih baik untuk memohon abhiseka kepada Mahaguru. Dengan demikian akan ada daya adhisthana silsila, sehingga Anda dapat meningkatkan daya untuk memberikan manfaat bagi orang hidup dan juga bagi insan baka. Sehingga 这样好吗？一个人发起，然后帮你们到场的人一起求，好，好，这是解决需不需要灌顶的问题。好，下一页。 Selanjutnya adalah 接下来我们要讲令牌，这是
kita masuk 令这牌。是这个我觉得很恐怖的来源哈，因为我曾经到场看到让我觉 Saya 得 pernah pergi ke 心惊 wihara 胆 lain, 战的令牌。好，在安 membuat 奉 saya 令 merasa 牌之 takut dan 前， khawatir. 先问我们自己， Pertanyaan 我们 adalah, 到底在安什么？不是 sebelum 只是跑去 mempersembahkan 令牌, 唱延 apa 伸 yang 位 kita 回向、晚生 semayamkan? 位回向就结束了，对吗？行者要知道，说令牌并不是 Kita 单 sebagai 纯 sadaka 的 mesti 牌 memiliki 位， pandangan benar. 而是我 Limpai 们 bukan 刚 hanya 讲 sekedar 主 papan 尊的 nama 原 saja, 理， namun 社 sebagai 交 wujud 的 utama 对 dalam 境，包括那 menunjukkan 个令牌 gaya 的主 ikrar 尊是哪一 adinata 尊佛菩 pengundangan 萨，上 serta 面写的对象是 pemberkatan. 阳世的还是幽冥众，这个叫对境，社交的对境。加持的内容是什么？习真怀珠还是往生位的要能够往生净土？好，所以我们如果不知道里 Sehingga 面 bila 写 kita 什 yang 么， tidak 令 mengetahui 牌 apa 上面 isi 写 dari 什么， limpai 主 itu 尊是 sendiri, 谁，然后我们就只是 siapa 唱诵的 adinatanya, 话， kita cuma 这个就 menyanyikan 是只有 saja. 徒具音声的唱诵。 Kita 这 cuma 样懂意思 menyanyikan 吗？ hanya dengan 请 keluarin 问 suara 哦， saja. 你们曾经参与这个安慰跟送慰的人，你有去 Siapa yang 看过 pernah 令 melakukan 牌上面写什么？ Siapa yang 你知 pernah 道令 dalam 牌的内容吗？ persemayaman, apakah 有 Anda 参与 mengetahui 的 isi 人，如 dari 果有了 limpai? 解的写111，没有了解也没有看过 Bila Anda 令牌上面 mengetahui, 在写什 Anda 么 boleh 的，写 tulis 000，可以 111. 吗？让 Namun 我 bila 了 Anda 解 tidak 一 mengetahui 下。 isi dari limpai, Anda boleh ketik 000. 对对，没有错。好，111的有每次都看吗？不一定哦。所以好， Apakah tiap kali Anda lihat? 那 Belum 所以 tentu. 写000的，你现在有没有突然恍然大悟说，哈，那我到底我在安什么令牌，对不对？如果你没有看，你也不知 Bila 道 Anda 主尊 selama 是 upacara 谁， tidak 它上面 melihat 写 dengan 的有 jelas 什 isi 么，那所以 limpainya, 我们 Anda 在 tidak 安 tahu 什 siapa 么，这是 adinatanya, 一个很 isi 大的问 dari 题，是 limpainya 吧？ sendiri. 所以呢，我们要注 Sehingga 意，如果我们不 kita 明 mesti 白， perhatikan 就会 bila 变 kita 成只 tidak 是唱 memahami, 诵而已。 kita 好， hanya 所以 hanya 我们在 uh, 安慰的过 melantunkan 程 menyanyi 当中， saja. 唯有透过诸真令牌的勒令， Namun 还有它加 dengan 持的内容， melalui titah 结 dari 合我们的 limpai 意 adinata 念。如果我们什么都不知道， dalam 只是在那 limpai 里 serta 唱， adistana 没有这个意 juga 念， bersama 很难有， digabungkan dengan 应该这样讲啦，那个 dengan 招 pikiran 请的 niatan 力量 kita, 跟请 maka 那个 baru 主 akan 真 muncul 加持的力量 daya 会 adistana 很弱，因为你 pengundangan. 根本不知道在求谁，在招请谁下来加持谁，对不对？你都不知道那个， Bila kita tidak tahu, 总 kita 之 hanya nyanyi saja. Kita pun tidak tahu 这 siapa 个 yang 事 kita 情是不 undang. 是有点大 Dan 条？ juga apa yang perlu 好 di 好， adistana. 来，我们再看第一个延伸位的令牌，好。 Mari 最 kita 主 lihat 要我们是 limpai 用 Yen 红 Sengwei 色 atau 的 altar 纸， dirgahayu yaitu 上面 menggunakan 写 kertas merah 黑 dengan 色的 tulisan 字，比如 hitam 说主尊就写 seperti 药 adinata 师如 Buddha 来， bayi saja. 类似这样子哈。延伸会核心再讲一次，是 Inti 息 dari 灾解 penempatan 厄 altar 增福 dirgahayu 延 adalah untuk 寿， tolak 主 bala, 尊 melepas 永 dendam, 远是药 peningkatan 师如 berkah, 来。 perpanjang usia. 常见 Dengan 的令 makna 牌书 dharma 写 ini 内 merujuk 容是 pada 什 Buddha 么？ bayi 药 saja. 师如来 Tulisan 勒 limpai 令。 selain dijampai 好， yaitu 我要再 Yao 多 Shi 加一个 Rulai 嗡 Le 凤， Ling. 好，这个就是这个。 Karena di depan 上面 juga 没有 tambah 加，好， Om 没关 Fong. 系，应该是嗡凤药师 Om 如 Fong 来， Yao Shi Rulai 勒令 Le 佛 Ling 光 佛 铸 光 造 铸造 某 法 某 会 法会众 某某 等 法会众等 息 息 灾 灾 解 劫 厄， 政 注 福 意 延寿 法 本名 会 元 众 称 等 长 哦，我 生 要 入位 强 绿 调是 林 这个 杠 有报名的哈。 yang berarti 延寿 adalah 等等，本命元成 uh, 长生 dengan 入 titah 位绿 Buddha 林 Wei 纲， saja 待会会有令 memancarkan 牌的 cahaya 范本在后面，你们不用 memberkati 抄。 peserta 好，或 upacara 者是 untuk 你 tolak 要把 bala, 它截 melepas 图也 dendam, 可以。 peningkatan 啊， peningkatan 或者是 berkah, 你之后再去网络 memperpanjang 大学的 usia, 网站，里面有这些令牌的这 kira-kira 个 seperti itu isi dari sample 在上 limpai. 面，或者去到台湾雷藏寺，刚刚我讲这个是我跟师尊请示的过程，每一次我都写下来，也有令牌的这个图档，你们可以去下载， Untuk 都可 lampiran 以的。 contoh 好， dari limpai 好， nanti 下一 akan 页， terlampir pada 往生位的令牌 materi 呢 kelas ini. 是红 Kemudian 黄 kedua adalah 底红 untuk 字， limpai 就像类 altar 似这 Wang 样 Shenwei 的， atau 上 Paramita 面 yaitu 写 adalah 阿弥陀 kertas 佛哈。 kuning tulisan 往生 merah 位 dengan 呢， adinata 依令 utama Buddha 牌 Amitabha. 法 Limpai 往生位 pada 的 Wang 令 Shenwei 牌 ini 依法 disesuaikan 会 dengan 的性质不 karakteristik dari 同，我们 upacara. 大致上把它 Secara umum 分 dapat 为两 dibagi 类。第一个就 menjadi 是一 dua. 般 Yang pertama 非一 adalah 般的超度法会令牌， limpai upacara 第一 penyeberangan 拜忏法会令牌， dan yang 好不好？ kedua 好， adalah limpai 那这 upacara 个拜忏 pertobatan. 法会令牌，我们先讲这边好了。主要 Kita 用于 lihat 忏 dulu 悔业
untuk pertobatan dengan tujuan yaitu untuk purifikasi arwah yang sempurna. Ketika saya memohon petunjuk dari Maha Guru, Maha Guru menjawab, 拜忏一定要用这3支园灵位的令牌，哪3支？一个是佛 untuk 王， pertobatan mesti menggunakan 3 limpai ini, yaitu adalah limpai Raja Buddha, Buddha Amitabha, yaitu kemudian limpai Raja Dewa yaitu Yoshi Jinmu, dan kemudian Raja Bumi atau neraka itu Ti Changwang. 第一个嗡奉阿弥陀佛勒令今世身口意三业 Seperti untuk Buddha Amitabha, Om Fo Amitofo Le Ling Jin Si Shen Kou Yi San Ye Jing Huai Yuan Ling Wei Lü Ling Gang. Kemudian Yao Chi Jin Mu Le Ling Fa Jie Yi Qie You Qing O Hu Hua Gong De Yuan Ling Wei Lü Ling Gang. Kemudian untuk yang Ti Chang Wang Le Ling Qian是类接业障冤鬼拜忏化愿律令杠。还是呢，我用一般超度的令牌就可以。 Untuk pertobatan apa perlu menggunakan limpai ini atau boleh menggunakan penyeberangan saja? Apakah boleh tidak menuliskan 3 limpai yang pertobatan ini? Apakah boleh hanya dengan menggunakan penyeberangan saja? Maha Guru menjawab, untuk upacara pertobatan juga mesti menggunakan 3 limpai untuk upacara pertobatan ini. Baik itu upacara pertobatan Kaisar Liang ataupun pertobatan lainnya. Sehingga mesti seperti contoh upacara Kaisar Liang dan juga Ulka Mokyoga. Dikarenakan berbeda. Satu pertobatan yang satu adalah penyeberangan saja. Saat kita mempersembahkan limpai ini, kita mesti mempersembahkan kedua jenis ini. Kita lihat kembali pada yang A, yaitu ada limpai untuk upacara penyeberangan. Kedua jenis limpai ini yaitu dengan adinatanya yaitu ada Triraja, yaitu Buddha, Raja Dewa, dan Raja Bumi atau neraka. Itu sama, yaitu adalah Buddha Amitabha, Yoshi Jinmu, dan Ti Changwang. Untuk upacara penyeberangan isinya adalah Amitofo Le Ling Fa Zhou Jie Yin Fa Hui Zheng Ling Wang Shen Ji Le Shi Jie Lü Ling Gang. 中委会给的版本当中那个红色的字是我给大家的建议，跟我们以前在台雷都有写的Di sini tulisan yang warna biru adalah yang oleh TBF, dan yang warna merah itu yang saya sarankan. Kemudian untuk Yoshi Jinmu limpainya Yoshi Jinmu Le Ling 6道金刚指勒令法会6道正领摄教吕令杠。然后地藏王也是地藏菩萨勒令法会报名参加自地狱恶鬼出生超生出苦律令杠。来，我们先到下一页，先记住为什么我要 Saya di sini tambahkan fahui. Kemarin kita lihat contoh dari sini. Jika Anda lihat di sini, yang versi paling kiri, yang kedua, limpai kedua. 我跑到哪里去了 ？OK， 好。好，我们看一下，你们有放大吗？那个谁，义才把它稍微放大，让大家看一 Mari 下。 kita lihat ini sedang diperbesar. Ini adalah contoh limpai. 好，大家看到倒数左边数过来，这里有一个，你看这个早期画的令牌都是只有 Ini 打 adalah 3个 limpai 勾勾 versi 在佛 sederhana, 头的上面，没有加 versi om zaman 凤 dulu. 那 Itu cuma ada tiga ada Om 这个 Fong. 是我到某道场看到他们写的令牌，有没有看到？ Ini adalah salah 地藏 satu 王 limpai dari tempat 勒 ibadah, 令 yaitu 超 kita lihat 度。 Ti Chang, yang kedua Ti Chang Wang Le Ling Chao 等一 Tu. 下，我自己眼睛也看不太到，我还要再放大一点我在我的电脑放大，法界六道， 法界六道 十类孤 Satgati 魂， Dharma Loka, 10类孤魂， 恨冤鬼，十恶狂魂。我不晓得你们有没有看清楚，我再念一遍给大家听。法 Di sini 界 terdapat 六 法界 道， 六道 十类10类孤魂， 孤魂， 九恨冤鬼，
九横怨鬼12狂魂 yang kira-kira artinya adalah 10 jenis arwah makhluk segati, hantu dendam dan juga 10 hantu pendendam. Pada saat ini saya pusing. Saya seperti sedang mengambil resiko. Dikarenakan di limpai ini tertulis Anda tertulis yang berisi pengundangan arwah pendendam. Sehingga saya sendiri pun memohon secara khusus pada Maha Guru. Saya memohon tunjuk dari Maha Guru sendiri. Saya bertanya kepada Maha Guru. 九横云鬼12狂魂 10 yang hantu pendendam terlihat begitu menyeramkan. Apakah kita memiliki daya untuk memiliki daya penyeberangan ini? Ataupun ada juga usi nani kuhun, yaitu hantu pria dan wanita yang gentayangan. Kemudian Maha Guru mengatakan itu tidak boleh dikarenakan limpai ini termasuk untuk ritual penyeberangan tanpa halangan, sehingga dapat mudah terjadi masalah. Namun upacara penyeberangan pada wihara termasuk skala kecil. Untuk upacara penyeberangan tanpa halangan itu biasa dilakukan oleh seperti Buddhisme Han atau Mahayana, itu pada upacara Suelu, yaitu upacara penyeberangan besar dalam skala besar selama 7 hari 7 malam pada Mahayana. Minimal harus ada 100 anggota saha 7 hari 7 malam secara skala besar. Skala besar dengan pujana yang begitu banyak. Dan juga pembagian altar dalam dan luar. Berbagai jenis ritual-ritual baru dapat menyelenggarakan upacara tanpa halangan ini. Namun tempat kita pada wihara terdapat Shima Bandana, perlindungan, sehingga tempat ibadat tidak boleh menuliskan limpai seperti demikian, yaitu yang berisi seperti usunan nikuan ataupun isinya seperti isi hantu-hantu liar, hantu-hantu jahat ataupun hantu-hantu yang bergentayangan. Bagi saya, bagaimana saya dapat mengatasinya? Sehingga sendiri harus ditulis tinggal dalam limpai tertulis yo pao ming fa hui yang terdaftarkan di dalam upacara. Namun pada saat menuliskan bagian penulis limpai, bagian penulis limpai juga terdapat, karena pemikirannya pada saat menulis itu sama dengan pengundangan. Di sini kita lihat di Zhangwang itu Fa Jie Liu Dao 12 Kuang Hun. Yaitu pada saat yaitu Anda mempersembahkan juga Anda mengundang para hantu gentayangan ataupun hantu jahat. Dengan demikian wihara tidak dapat tenang. Sehingga setelah upacara mesti melakukan penyucian. Apabila tidak melakukan penyucian akan menjadi masalah. Dikarenakan Anda telah mengundang hantu-hantu liar ataupun hantu gentayangan yang jahat juga termasuk. Kemudian saya menanya kepada Maha Guru bagaimana apakah kita menggunakan limpai upacara penyeberangan? Maha Guru memberi petunjuk, yaitu gunakan upacara penyeberangan yang biasa saja. 那一张画一个叉叉，我不是不尊重的意思，是怕大家误用，所以那一组的令牌早期有密种，
发给很多道场的 Untuk 这一 yang versi 张 yang 哈， ini 我 yang di 打一个 gambar 叉 ini 叉 ada 是提醒 silang 大 ini. 家不再使 Ini 用哈， ini 我没有跟这 menandakan 个 ini 禁 tidak 的意思，只 digunakan 是怕 lagi. 大家误用，好 Yaitu 不好？好， versi 注意 limpa 这 ini 一 tidak 点。 boleh 所以我 tidak 们用一 digunakan 般的令 tidak 牌就好。 digunakan. 好，那下一页，这个是我当时把这个 Yang kemudian ini adalah 我跟师恩请示的内容，然后用台湾雷藏 isi 寺的这个 limpa 令 yang 牌，我们一 saya 般的 tanya 写 kepada 法 Maha 把 Guru. 它写过来。好，所 Saya 以 tuliskan 你们可以在令牌 dan 里 saya 面 tanya 看 kepada Maha 到， Guru. 我里面都会写法会众灵，或 Di 者 sini 比如说 tertulis 刚刚 法 的 会众 找 灵 一只地藏王菩萨那 upacara. 只法会令牌，你把它放大一下。 Di sini bisa Anda 好，上 zoom 面写的 yang 内容是 versi 什 paling 么？ kanan yaitu adalah 这个令牌 yang 都 tertulis 在 Chao 这个 Tu 网站 Fa 里 Hui, 面哈，大家可以去 yaitu 看哦。 报名参加, 好， yaitu 因为我现在 terbatas 也看不 bagi 太到 peserta 这个 ataupun yang 字， terdaftar 我找一 para 下我的 arwah yang 令牌在哪 terdaftar 里。 ataupun arwah peserta yang mengikuti upacara OK， penyeberangan. 好，我原来在这个地藏王菩萨的法会令牌里面，我写的是 Ya di sini tertulis dengan jelas seperti yang dicontohkan panah 哦， yaitu 我写的比 adalah 较 Chao 复 Tu 杂 Fa 哦， Hui, 超度 Pauming 地 Chanjia, 藏王 yaitu 超 adalah 度 para arwah ，sorry， yang terdaftar dan juga yang ikut dalam 地 upacara 藏王菩 penyeberangan. 萨勒令超度法 地藏王 会 菩萨勒令 报名啦， 超 哈， 度 应 法 该 会 写 报 报 名 名就好了。 参 报名之 报 地 名 狱 ataupun yang 恶鬼 参加 畜 yang 生，然后超 yaitu 生取 para 苦及极如律令纲。 insan 好， neraka, 好，如果这个字太多，我们没有办法写极极如 preta 律令 dan 纲的时候， juga 就写律令纲就可 alam 以了。 hewan 这 yang 个在 terdaftar 今年这 dalam 个9月， upacara penyeberangan. 讲 Itu 师跟 tertulis 助 jelas. 教的训练课程里面，这个长老连传跟连满长老他们两个会在教大家怎么样去画令牌的注意事项哈，所以这个地方我就不讲了。总之这边我就有写法会的法会2个字哈。好，到 Sehingga 再 saya 往 mesti 下一页， menuliskan 我们 wah 看一 fa 下 hui, 那个。 tulisan fa hui. 我先讲我在台雷好，先不要讲这个中委会的好了。好，下 Ini 一页。 saya berikan 等 contoh 一下 seperti yang 停 di 在 Taiwan 这， di 可以 Zhangsi. 可以，好。好，这边是台雷哈， Ini 梁 adalah 王宝忏跟瑜伽 upacara 宴 pertobatan 口 Liang 的 Huang dan juga 往 Ulkamoika 生 Yoga. 位，你可以看到有 altar 非 paramita 常 untuk 多 fa 次 hui 的令牌， pertobatan 因 dan 为怕 juga 大家看不清楚，所以我们看一 Ulkamoika 下 Yoga 左 sehingga 边这边是不 banyak 是有 banyak limpa yang 5支令 ditancap. 牌、3支令牌跟1支 5, 令 3, 牌？ dan juga 哦， 1. 因为是2场法会，所 Dikarenakan 以 dua 有 jenis pertobatan, 最后 dua 面一 jenis 排 upacara 的 itu 5支 pertobatan dan 令 juga 牌，也就是 penyeberangan. 超度令牌，有分 5, 超度 5令牌 untuk 跟 5 limpa 刚 yang di 讲 belakang 拜 itu 忏 adalah 令 untuk 牌。 upacara 拜忏 penyeberangan, 令牌 limpa 就是 upacara 中 penyeberangan. 间这3支 Kemudian 的园领 untuk 位令 3 limpa 牌， ini adalah 对， limpa untuk 后 upacara 面的 pertobatan. 5支就是 5 di 瑜 belakang 伽 adalah untuk 宴口的 upacara 超度法 penyeberangan 会令牌，除 umum 了三王 untuk seperti 阿弥 contoh 陀 seperti 佛、 Ulkamoka 瑶 Yoga 池金母、 selain 地藏王 uh, 菩萨以 limpai 外，多 Triraja, 2支令牌， kemudian 是 2 多哪 limpai 2 lagi 支令 yaitu 牌呢？第一 yaitu 个多 limpai 一 dengan 个 Adinata untuk 观世音菩萨的令 Bodhisattva 牌， Balikita Suara atau Kuan Yin 再多 Pusa. 一个妙色 Yang 身 satu 如 lagi 来的 adalah 令牌。 Myo Sesen 因 Rulai 为我 atau 们瑜 Surupa 伽 Kaya 宴口 Tathagata. 法会里面有 Dikarenakan 妙 Ulkamoka 色 Yoga 身如来，要让 juga 所有 ada 的 Myo 民 Sesen 众 Rulai atau 能够 Surupa 恢 Kaya 复他的 Tathagata, 这个 yaitu 色 dengan 相圆满。 supaya para 所 makhluk 以阿弥陀 dap, 佛令牌是摆在 para 正 arwah 中央， dapat 请不要把它 tubuh 摆旁 mereka 边 dapat 哦。 menjadi 好， lengkap. 再来往右边移位，就 Kemudian 是 sehingga 妙色 penempatannya 身 di 如 tengah 来。我 adalah 的 Buddha 摆法是 Amitabha. 这样。好，请大家给大家建议啊，没有 Penempatan 一定 saya 要 adalah 求你们一定要 saran 这 seperti 样。 dari 地 saran yang 藏 saya 王 berikan, 菩萨一定 tengah 是 adalah 佛跟如来是摆中间，菩萨佛在中间，再来是菩 tengah 萨， adalah 再来 Buddha, yang 两 tengah 边 adalah 才 Buddha, 是护 kemudian 法。所以我看过 kemudian 有把 samping 地藏王 Bodhisattva 菩 dan 萨放 kemudian 中 baru 间，阿弥陀佛跟妙色身如来放 baru 在 Dharma 边边 Pala. 的这个，我不是太认同，好不好？所以阿弥陀佛放中 Sehingga Buddha 间，再 Amitabha 来 di 妙色 tengah, 身主，因为阿弥 kemudian 陀佛 Buddha 是 Surupa Kaya, 往生位的主尊，一定是要 di 在中间的，OK？ ya Pak Buddha Amitabha 再 yang 来 pasti 妙 harus di 色 tengah 身 dikarenakan 如 beliau 来， adalah 然后再 Adinata 来地 utama 藏王菩 Wang 萨。 Shen Wei. 那母 Kemudian 系的呢？阿弥陀佛 Wang 的 Shen 苦边我就 itu 放 Myo 瑶 Sesen 池 Rulai 金 dan 母， ini 再来 dan 放 juga Siti 观 Sang 世 Wang. 音菩萨， Dan 这 juga 是我的 di 唱法， samping 给大家做参考哈。 samping 前 sebelahnya 面 adalah 还有 Yao 一支 Chinmu dan 最 juga 前面 Bodhisattva 的哈， Likite 这 Suara. 里有一支是这个浇面大
大士。那师尊以 Kemudian ada 前 yang 有 paling 讲 depan 过， adalah yang satu 如 adalah 果 Xiao 我 Min 们 Tasi 有这个 atau 比较大 Raja 的 Setan 法会 Wajah 的时 Terbakar. 候，比如说瑜伽宴口、 Bila 梁皇宝 dulu 忏， pernah 一定要 dikatakan 请这 apabila 个
melakukan 浇面大 upacara 是正 penyeberangan 坛。 besar 如果有真 perlu 身，你就放真 untuk 身；没有的话，你就做一个纸扎的。 untuk 连纸扎 meletakkan 的也 limpai 不容易 dari 找到 Xiao 人来 Mintase 做的 atau 时候， Raja 我们 Setan 就 Wajah 画一支 Terbakar. 令牌，那上面就是写这个 Ataupun Anda boleh 浇面大事，好不好？ menarupang 好， Xiao 要我 Mintase 念给 ini. 大家听吗？还是那个谁可以把它放大一下？上面写的是什么？浇面。 Kita lihat isi 浇 dari 面大事勒令 yang 超拔法会地狱孤魂 isi 也 limpai 给 Xiao 众灵 Mintase 立令单。 adalah 好，没关系，我念完了。好， adalah 超拔法浇面会 大事最主要呢，就是要正坛的，要这个 dengan 朋 tujuan 友 adalah 这个 sebagai 众灵 penuntun 接受供养的 pengarah 时候， bagi 好不 para 好？ arwah 好， untuk 所以 menerima 摆 pujana. 放的话，如果我们 Itu 有 tujuan dari 宣 limpai 拜 Xiao 莲花宝 Mintase 最后面 atau 有瑜伽焰口的话，给 Raja 超度 Setan 的令 Wajah 牌 Terbakar 要5 ini. 支，拜忏的令牌要有3支，我知道很多哈。总之，你可以把它这个令牌全部一起安，2场法会都结束了之后再一起撤，好不好？好，我们到下一页。 下一页的 PPT， 这个就是这个 Ini 踩 adalah 雷的 contoh 我特别去拍的踩雷的 altar 延伸 Dirgahayu 堂，踩雷 延 那个 伸 不 位 叫 di 延伸 Cai Hong 位 Leng 哦， Sang 他们叫延伸堂，为什么？因 延 为 伸 他们 堂, 是 mereka bukan 长 bilang 延伸位 时间 altar 都 biasa, 一直有 namun 法会。 延伸 如 堂 果 atau 你是 aula 长期一直 Dirgahayu 供这个， dikarenakan 那就叫 terus 堂。如果只是属于 dipersemayamkan. 比较临时性的，我们就 Namun 延伸 apabila 会，是有一点点不一样哈，一个 apabila 字之 hanya 差。 sekali 好， saja 这个 seperti 就是 upacara 踩雷的这个 sesekali 药 saja 师 itu 佛 kita 跟 sebut 他 sebagai 的2位 延 侍 伸 者， 月 位. 光菩萨、月光菩萨，然后就是一支令牌。好，我们再到下一页。好，那这个是中委会出的 Ini 这个令 adalah 牌，它上面 limpai 写这 versi 一 True Buddha 张是 Foundation dari TBF. 祈福法会跟超度法会哦，也就是3王的令牌。那 Ada 它 untuk 比如 upacara 说 pemberkahan dan juga 我们以 cautu 阿弥陀 atau 佛的这支 penyeberangan. 令牌来讲好了， Kita lihat 他 dari 们就是多 Amitabha, 加了嗡凤。为 di 什么 atasnya 我 ditambah 之 Om 前的 Fong. 令牌没有？是他们 Mengapa 后来 dulu 有 tidak 人 ada Om 有 Fong? 疑问呐，哈，有疑问就去 Dikarenakan 请示师尊 kemudian ada 说， yang bertanya 哎， kepada 那 Maha 到 Guru, 底要不要加嗡凤？ apakah perlu ditambahkan 那 Om 去 Fong? 请示师尊的结果，师 Kemudian 尊 pemohon 之 petunjuk 后 dari 的 Maha 令 Guru, 牌 Maha 也 Guru 没有，也都是日月 Maha 星 Guru 3光打3个勾哈，没有 Maha 写 Guru 嗡凤。 juga tidak 那可 menuliskan 是 Om 师 Fong. 尊他们去请示的时候，虽然说可以 Maha 加， Guru mengatakan 加的 boleh 应该 ditambah 是 Om 加的 Fong. 分数比较高啦哈，因为你也有这个嗡凤有那 Dengan ada 种 Om Fong 诚 ini 心去祈 memiliki 请的意 makna 思。好，所以记 pengundangan. 得除了打3个勾勾日 Sehingga 月 selain 星以外， tiga 那个 tiga 算是光了哈， tiga 然后加上嗡 kemudian 凤，还有 bulan dan 左 matahari 边右 ditambah Om 边你 Fong. 都加上日月。阿弥陀佛勒令， Kemudian 法周 Adinata 接引 Amitabha 西方。 Leling. 好， Kemudian 再 isi 来呢， dari 地藏王 limpanya, 这 isi 里写 alistannya. 超度地狱恶鬼畜生，急急如律 Isi 令 Lu 当。 Liling. 有没有注意到少了法会？没有写法会众灵 Seperti 或 di 者法 Ticang 会 Wang 报 Seni 名， tidak ada 法会众 tadi 灵然后。 Fahui 好， Chong 其实我这 Fahui 边要 atau 提 yang 醒 terdaftar 大 dalam 家，就是我 upacara. 昨天晚上到11点多，我有跟这个昨 Seperti 天 saya kemarin 跟 kemarin 这 saya 个当 kontak 时发这些 kontak 公 dengan 告的相关人员的其中一位，我有跟他讨论，我问他说：“哎， dengan 你们为什 seseorang 么没有 yang 写法 berkaitan 会？师 mengapa 尊有 pada 特 limpa 别 tidak 讲， ada 刚刚那 Fahui, 个很恐怖 tidak 的 ada 令牌 tulisan 有没有？ Fahui 师尊 di 讲要 limpai. 法会有报名的才算哦。那这里都没有写法会， Namun pada 画令 contoh 牌 limpa 的 ini 人会不 tidak 会 ada 又不 tertulis. 小心把所有的地狱恶鬼畜生全部意念招 Apakah 请的 tidak 时候，全部 sengaja 招请过 kita 来， telah 或 mengundang 者是你 seluruh 们去安慰的时候， insan 又 raka, 安了 preta dan 整 juga 个法 hewan. 界的地狱恶鬼畜生，会吗？ Seluruh insan di 我不知 Dharma 道， Datu 对不 tidak 对？ tahu. 或者法周接引所有的众灵到西方，我们一般来讲，我们是小 Secara 道 umumnya 场。 kita 这 tempat 个 ibadah yang kecil-kecilan, yang 小法 kecil, 会，我们是有结界， upacara 我们 ini 不是 masuk 做 kecil 五 skala giới。 kecil 好，所 memiliki 以昨天我跟他 simo 讨论 benang 的 atau 那位 perlindungan 上师， sehingga 他也说他 bukan 们有 bentuk tanpa 他 halangan 会再考虑要不要这个令牌需不需 sehingga 要 semalam 再做调整哈。 sedang 那我给大家的 membahas 建议是， apakah 我们 perlu 小心一点的话，可以加 perlu 上刚刚 menuliskan 我在 limpai, apakah perlu 前面 mengubah 讲的 penulisan 哈。 limpai. 比如说阿 Namun 弥陀 seperti 佛， yang 你就 ikuti 写 versi 法 saya itu 周 syarat 接引，加一个法会众灵。 yaitu 往 tertulis 生西 kata 方， fahui 加一个 atau 法会 upacara 众 ini. 灵哈。那这个瑶池金母这边六道金刚指
那么这个要写六道金刚它值有写勒令众勒灵，对不令对？你可以再多加2个字，法会 Anda 众 dapat 灵， tulis 法会可以吗？众灵。我们这样就不是变成无遮了哈。所以不管是画令牌的还是安慰的，我们知道我们不是无遮，是以法会的报名者 Sehingga 为主。 bagi kita para 哦， petugas yang 同 melakukan 样的，地 persemayaman, 藏 kita 王 pun 菩萨 tahu 这 kita 里， dapat 地 kita 藏 mesti 王 tahu 菩 bahwa 萨 upacara yang 超 kita 度， adakan 那你 ini 加一个 bukanlah 法会， upacara tanpa halangan. 法会的 Sehingga 地狱 saya 恶鬼 sendiri 畜生， menyarankan 这样 pada 就是 tiap 变 penulisan 成不 limpa 是无 ada 遮了， tambahan 是不 kata 是这样子？ fahui atau 好， upacara. 总之啦哈，这个我们就是有发现有问题的时候，我们就是再把它再 Bila 把它做矫正，或者有做这个edit 叫什么编辑，不是编辑啊，我中文有时候会秀逗哈。总之我们发现有问题的，再把它做调整啊， bila 调 muncul 整这个 masalah 字 kita 可以吗？懂意思 kita 吗？ ubah 多加 sesuaikan. 法会2个字就可以把无遮变成这个有结界、有限于报名的众灵来参加， 不会请一 Dengan 大 kata 堆 tambahan 这 fahui 个 ini itu 让大 dapat 家很害怕的人 membatasi 跑进 sehingga 来 hanya 了哈。 untuk 好，下一页。 untuk upacara untuk skala upacara 好， saja. 这是刚刚的这个我们刚讲过的拜忏令 Ini 牌哈。 adalah 那中委 untuk 会 versi 版本 upacara 的这一个 pertobatan. 下面右下角也写真佛宗全球资讯网，这个版本就是中委会版本。 Ini versi 像 dari 刚刚我 TBF 们那 juga. 个红色跟黄色令牌，那个就是我当时发布在台雷的网站上面哈。我觉得你们如果是到场的法务人员，最好去看一下完整的，我把师尊每一个字都写下来了，去看一下当时师尊的回答是什么哈。那这边就是多加了“嗡凤”2个字。 好，跟我之 Yang 前画的 membedakan 那 hanya 个红色 sedikit 跟 tambah 黄色 om 的 fong 令牌， saja, 黄色令牌是差不多的。好， sama 好，这 saja. 个师尊就没有再特别标示法会了哈，就是按照原来师尊的标准版本就是这样子。好，下一页应该是讲完了。好，这个就是中委 Ini 会 adalah 把这个 limpai 瑜伽 versi 念口 untuk 法会跟 upacara 梁 Liang 皇 Huang 宝 Baocan 忏 dan 法 juga 会 Ulka 令 Muka 牌 Yoga. 全部写在这边给大家了。好，就是刚刚我讲的5支、3支， Yaitu 还有1 yang tadi 支。 saya bilang 再 5, 多 3, 1 1. 支，就是如果你们到场有共斋的话，可以加一个大圣 Dan 济 juga 那 ada 罗王的 satu lagi 罗王菩萨的令 satu lagi 牌。 yaitu adalah 大 好， 圣 那 济 这 那 样 罗 子的 王菩 话， 萨 我 yaitu 们在这个到场 Namo 的 Maha Arya 好， Kinara 下一 Raja 页 Bodhisattva. 我放在补充那边。好，令牌补充说明，我们一一讲哈。法会主尊令牌增设原则，往生 Prinsip 位除了3王令 dalam 牌以外，到场也 penambahan 可以 limpai adinata 依需 upacara. 求增设 Selain 当 dari 次 limpai 法 tiga raja 会 tadi, 主尊二 wihara 莲 juga 花 dapat 童子。 menambahkan 比如 limpai 说你 adinata 当 upacara 天是 ataupun 莲 limpai 花 Padma 童子的 Kumara. 法会， Seperti 现在 misalnya 讲的不是 waktu 瑜 itu 伽宴口，我们 upacara 瑜伽宴 Padma 口就是 Kumara. 一定要有妙色身如来了。那一般法会就是3支，就3王嘛。那你可以 Pada 加 Fahui umumnya tiga 当 tiga 次如果 limpai. 是莲 Anda 花 boleh 童子 tanya, 法会， bila 你如 seperti 果就是 contoh 要莲花童 Fahui 子 Lin 的 Hua 加 Tongzi, 持，那 misalkan 你就可以多 Fahui 画一只 Padma 莲花 Kumara, 童 Anda 子， boleh 再多 tambah 加一只观世音菩萨的令 Padma 牌， Kumara dan 就变成 juga 有3支 tambah 令牌 dengan 或5 Kuan 支 Yin 令牌。这样 sehingga 的话，阿 5. 弥陀佛永远可以至中， Amitabha, 就是单数， Amitabha, limpai 好不 Amitabha 好？ tetap di tengah. Yang 好， pasti 那拜 penempatannya 忏 harus 跟 dengan 超度 ganjil. 令牌的连贯安 Kemudian 环刚 untuk 讲了， pertobatan dengan 莲花 penyeberangan 宝 tadi 忏加瑜伽 sudah 宴口 saya 法会的 jelaskan, 话， yaitu 就 seperti 是 contoh Liang Huang 把 Baocan dan 超 juga 度 Ulka 令 Muka 牌 Yoga, 跟拜忏令牌一 yaitu 起 bersamaan 安动， untuk 最 limpai 后再 penyeberangan 一 dan 起 juga 送位。 limpai 好， untuk 第3项，浇面大士正坛的 pertobatan 功德。 bersamaan 师尊 disemayamkan. 曾经指示 Kemudian 哈， selanjutnya 莲花 pahala 宝 dari 忏 altar 跟 Raja 瑜 Setan 伽 Wajah 宴口 Terbakar, 等大型 Maha 超 Guru 度佛是要 menunjukkan 安奉浇 bila 面 melakukan 大 Liang Huang 士 Baocan 金 ataupun 身， Ulka Muka Yoga 纸糊的 mesti 或者是令牌都可 mesti 以作为 mempersemayamkan 正坛跟统帅幽冥之 Xiao Min 下。 Tasi atau 那这 Raja 个我 Setan 们 Wajah 可以 Terbakar 在这 ini. 个2018年师尊在加州主持这个罗天大教的时候，哈，师尊在这个主坛城往生位、延生位，总共安了10尊的浇面大士。因为那一次是无遮法会，来的 Beri contoh 灵 pada 众非常 2018 多，所以 yaitu 每一个坛总共有 upacara 10个坛。 di 像这个显教的内坛跟外坛同样的意思。
California yaitu Luo Tin Ta Jiao, dikarenakan pada saat itu adalah upacara penyeberangan tanpa halangan. Sehingga di setiap altar penyeberangan atau terdapat Jiao Minta Si untuk memberikan perlindungan. Kemudian selanjutnya adalah perlindungan untuk petugas dapur serta dalam makanan. Anda boleh di dapur Anda persembahyamkan Namo Chi Ta Seng Chi Na Luo Wang Pusa, yaitu memohon perlindungan supaya melindungi keamanan di dapur dan juga para petugas dapur. Kemudian Om Fong. Pada zaman dahulu tidak ada penulisan Om Fong. Kemudian TBF memohon petunjuk dari Maha Guru dengan penulisan Om Fong pada limpai dapat menambahkan adistana kekuatan pengundangan. Kemudian yang keenam adalah Usi Nanyu, itu batasan pada itu jangan boleh arwah pria dan wanita yang gentayangan. 我看还有多少？哦，老天呐，哇，没关系，讲不完我们就讲到令牌，讲不完的我们下次再讲。好，所以这个令牌的话，安慰前的食物要领。 Kemudian hal yang mesti diperhatikan sebelum kita mempersembahkan adalah kita persembahkan, kita harus tahu bahwa apa yang kita persembahkan dan juga apa yang diundang. Dan hanya menjanji sebuah bentuk ritual saja. Untuk berhasil, yaitu semua pada niat dari sadaka dan makna dharma pada limpai yang saling terhubung. Sehingga semoga sebelum memulai tata ritual, baca dengan jelas isi dari limpai. Dengan jelas kita ketahui apa isi adinata dari limpai, isi limpai, dan juga pahala yang tersirat. Setelah kita dapat ketahui, kita 所以我们明确这个对境之后，我们就可以 ketahui objek yang ini, sehingga kita dapat memusatkan fokus dan pikiran kita. Sehingga kita dapat ketahui isi dari limpai. Kemudian kedua adalah visualisasi secara keseluruhan kesempurnaan transformasi sesaji. Itu pada saat melakukan pelaksanaan kita lihat dulu isi dari sarana puja tersebut. Terlebih dahulu kita persembahkan kepada Buddha Vaisaja, kepada Adinata utama, Adinata dari altar, kemudian baru kepada para insan yang menerima pujana. 对吧？什么样的贡品可以变多、变清净？好，下一页。 然后记得，同样的是要上香禀报去祈请。 melakukan pemundangan, pendupaan, memusatkan hati dan permohonan. Yang keempat, yaitu daya penuhkan kunci dari seluruh keberhasilan. Dikarenakan daya pikiran dan visual tiap orang terbatas. Dalam pengundangan untuk persembahyan, tidak hanya mengandalkan daya dari penekunan dari pribadi seorang saja baru dapat sempurna. 我不讲哪个道场，我问他说你们安慰的时候是几个人做？他说哦，只有一位。 Saya pernah pergi satu wihara pada saat Anda melakukan persembahyan limpai. Berapa orang yang melakukan persembahyan? Hanya seorang saja. Kenapa nggak ajak semuanya? Karena jawabannya adalah orang itu saja dia satu orang saja sudah dapat melakukan persembahyan. Anda satu orang saja dapat melakukannya. Yang paling baik adalah semua orang juga melakukan persembahyan dengan kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk mengundang para Buddha Bodhisattva. Sehingga
圣众降临。第二个， Dengan kita semua bersama-sama melakukan persemayaman dapat mengundang para Arya memancarkan cahaya untuk mengundang kemudian pahala yang sempurna. 跟报名的 ，OK， 记得这件事情哈。再来第三个，功德圆满，请诸尊加持。每个人报名表上面所祈求的，还是令牌上面写的，都能够满愿 ，OK， 名扬两利。好， pahala yang sempurna memohon adistana dari para Arya untuk memberkati pelaksanaan dari ikrar. 今天时间已经9点14分了。 好，我们就讲到这边，然后主持人 Baik, kita bahas sampai sini. Selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. 今天很给大家惊喜跟意外，有没有？延伸位、往生位的主尊，大家有的猜对就恭喜你，猜错的也恭喜你，因为你今天了解了这个义理之后，应该以后 memahami makna dan juga teori dari Yin Sheng Wei atau Wang Sheng Wei ini, Ling Pai ini. 让这个主坛上师变成中风植物人的令牌出来 Sehingga baik hal yang perlu kita perhatikan dalam persemayaman Ling Pai ini. 好的，谢谢上师， Terima kasih Sang Si. 的精彩授课。 Kepada Sang Si yang memberikan pengajaran yang begitu menarik dan jelas. Di sini terdapat satu pertanyaan. Dari YouTube satu, yaitu adalah pada saat kita mempersembahkan Namo Tasen Cina Luang Pusa, yaitu Limpai Kinara, apakah kita perlu mempersembahkan dengan tata ritual altar Dirgahayu? OK， 一才讲师有经验了，这谁问的 ？James Young。OK， 非常好。不是用延伸位，也不是用往生位。 menggunakan tata ritual altar Paramita dan Dirgahayu. Seperti kita di Taiwan Sang Si, kita lakukan tata ritual secara sederhana. Pada saat ritual kita mengundang Tasen Cina Luang Pusa ataupun Kinara Bodhisattva, yaitu kita ritual, yaitu yang terpenting adalah hati kita mengundang. Kemudian pada saat pelimpahan jasa, kita memohon perlindungan dari Kinara Bodhisattva untuk memberikan perlindungan. Semoga dana makanan ataupun tugas di dapur dapat berjalan dengan lancar. Dan kemudian pada saat pengundangan, pada saat melakukan wandana atau pengundangan, Anda Namo Tasen Cina Luang Pusa Mohosa, Anda tambahkan ini baik 3 kali pada saat melakukan pengundangan. 如果有其他的方式的话，也可以提出来给大家参考哦。台雷当时只是这样做而已，我们也可以请法务处，还是请传法部的长老，看看他们有没有这个针对的仪轨，好吗？好的，谢谢 Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah upacara Pihoma perlu membuat altar Dirgahayu dan altar Paramita? 莲芳法师在哪里？请他露一个脸。莲芳应该有去西雅图，不是去很久吗？莲芳露个脸，开一下麦克风。有露脸，好露脸的哦，就顾我款哦。有，你觉得嘞？每个礼拜都上。来，要不要设延伸位、往生位？赖没声，莲芳法师没声。好，我回答你，好不好？那个莲芳在西雅图的时候，你的终于有动静了。西雅图你去这个踩雷的时候，踩雷那边就是有延伸堂跟往生堂，就是因为他们每一场，他们早期是没有延伸堂跟往生堂的。Itu ada 延伸堂、往生堂。你看。
其他所有到场的法会都有设延伸位 Kita 跟 lihat 往 di 生 wihara 位，你 lain 只要有 ada 收报 Yin Seng 名 Wei, 表， Wang Shen Wei juga pada saat 你只要 upacara 有收 Homa. 报名表，有 Ketika 幽 Anda 冥众来 menerima 的时候，这个就是我 yang 下 yang 后面没有讲 yang 完的。 pasti ada apabila 连安 menerima 往生 formulir 位的作用 formulir 是什么？就是 formulir 你要 pendaftaran 有一个 upacara, 地方让报 maka 名的 perlu 幽冥 untuk 众来，它有个地方可 untuk 以安 membuat 住，不会跟 altar 阳世 paramita 的 dan 众人 dirgahayu ini. 混在一起的时候， Yang 就 yang 很 pasti 容易 ada 冲犯 yang 到。 pasti harus 他 itu 来了之 apabila 后，你 tempat 设了个 ibadah 往 menerima 生位， formulir 有智慧， pendaftaran. 请他在这边坐。我有供养你食物，请你在这边慢慢享用。法会结束之后，烧金纸、烧莲花、烧法船给你哦。这样子，他就是会在那里，就不会跟我们阳间的人搞在一起的话，就容易冲犯。所以当然要设，如果你有报名表，有接受幽冥众的报名，可以吗？ Apakah sudah 了 jelas? 解了，谢谢上师。好，还有吗？谢谢上师，我听到上师这样说，我就想到，如果没有这个按这个延伸位跟往生位的话，就是说我们跟他们抢位置，对不对，上师？他们，因为你没有给他设位置坐，他当然会乱跑啊。老人、小孩被那个阳气还不太足够的人被冲犯到了，就很容易有状况啊，对不对？好，真的，谢谢上师，我们长知识了，这个真的非常重要。那么下来是微 Nah, selanjutnya adalah 创问的，请问上师， apakah 规划 penulisan 三 dalam 个字 limpai boleh 是否 menggunakan 可以用 simplified 简体 tulisan 字 mana 呢？ simplified? 你看不懂，可以啊，可以啊。你那个地 Boleh. 区如果都是写简 Bila 体字 tempat 的人， Anda 你当然就是 terbiasa 用你的 menggunakan 简体 simplified, 字去 Anda 写 boleh 啊，可以， menggunakan penulisan 没有问题。 simplified. Tidak menjadi 好的， masalah. 谢谢上师。接下来 Pertanyaan selanjutnya adalah pada saat 这 ritual 是 altar 伊达助教问的， Mahapujana 请 altar 问 Buddha 佛前大供贺祝尊圣 apabila 诞时， ada 如果刚好有新的祖 ada 先 ingin 临位要 persemayaman 安慰， altar 请问 leluhur, 仪轨的 apakah 先后 pada saat 顺 ritual 序应该如何安排？ bagaimana 可不 bagaimana 可以 mengatur 在 tata 地藏 ritualnya? 殿唱完 Apakah 往生位 setelah 回向后 menyanyikan altar 就安 paramita 慰， di 然 Siti 后回 Garba 大殿 Salah, 唱总回向 kemudian 记 baru 祝 kembali 贺 ke 圣 aula 诞呢？ utama untuk melakukan 一单助 pelimpahan 教 jasa. 有在这个群组里面吗？因为我看不太懂。总之哈，你佛前大供一定要先做完，先供完 Yang terakhir 佛 adalah 礼， setelah 他才 melakukan 可以做 altar 后面的事 puja 情。 maha puja 好， altar Buddha, 那你如 baru 果 Anda 地藏殿 melakukan 是在 yang 另外一 lain. 个地方，你就是在 Bila Anda 大 melakukan 殿 Ticang Tien 当 atau 中， Siti 你 Garba 先 Salah 供了佛之后， di 你 tempat 再 lain, 到地 setelah Anda 藏殿， melakukan 因 Fochin 为你 Takong, 要安 Anda 排 boleh 位， pergi 所 ke 以移驾到地藏殿。那你 berpindah ke 像我昨 Ticang 天 Tien. 讲过了，你那个牌位点了香，你先禀明，好，禀明今天要给谁安这个什么牌位号码、什么名字、他的 Lebih 地 dahulu yang 址 penting 什 harus 么什 melakukan 么什么 pendupaan 点点，所 seperti 有 memberi 资料， laporan. 出生往生日期还是哪一个祖尊，不是哪一个祖先， Hari ini 李氏 juga 祖 akan 先什 melakukan 么的，你都 persemayaman 禀明 altar 完 leluhur. 了，点了香。禀报完，你的牌位要清净，看你是洒大杯水还是过香炉， Kemudian 清 melakukan 净完， penyucian pada 然后你 papan 安 nama 放上 leluhur. 去，去他那里点 Kemudian 了炷 Anda 香，哦， Anda 那 tempatkan di 你再开始 persemayaman, 去做 kemudian 这个 Anda 往 taruh 生位 pendupaan. 的安慰。 Kemudian Anda 下 baru 一堂 mulai 课我会跟你们 Wangsen 讲 Wei 哦。 An Wei. 其实我们不能一直讲回向的，因为往生位总共有3种内容， Dikarenakan 一个 pada 叫 Wangsen 安 Wei atau 慰， altar paramita 一个叫 ada 见 tiga 识，一个叫 ada 回 tiga 向。 bagian. Yang pertama 可 adalah 是 persemayaman, 我们 kemudian 宗派好 ciensi 像 atau 大家都习 sesaji, 惯 kemudian 讲往 huisyang 生位 pelimpahan 回 jasa. 向，这时候不 Namun 是啊，这时候应该是讲我们在帮他安慰，不是讲回向。你要讲回向也可以，回向是最后一件事情做的，唱回向记的时候，或者我们整个牌位安好了以后，我们给他做回向。好，所以你在地藏殿唱完了这个 sehingga 往 setelah 生位的时候，也给他安好 setelah 位了， pelantunan altar 再 paramita 回 di Siti 大 Garba 殿唱 Salah, 总回 Anda 向记， kembali 没有 ke 错。 aula utama untuk menyanyikan gata pelimpahan jasa. 好， Itu 有没有 benar. 回答到你的问题？如果没有回答到，你再开麦克风讲一下问题。好，上司你好，
一丹，你问的是这个问题吗？有没有回答到吗？我的意思是，就是说，要不要在那个地藏殿，唱诵完往生位回向之后，就不要马上安慰，要把这个诸尊圣诞一起和佛前大功一起做完了以后，唱完总回向之后，再另外来安这个祖先莲位。那你等于就是你这个往生位要唱2次咯。是的，所以就是有这个疑问，要不要先把这个佛前大功先做完，再做这个安祖先莲位？不用啊，就像我刚讲的佛前大功你在大殿做啊，做完之后，你们到了地藏殿，你们平常不安牌位莲位的时候，你们是佛前大功在大殿唱，那你们往生位是在大殿唱，还是跑去地藏殿唱？在地藏殿。OK 啊，那你们既然人都已经拉到地藏殿了，你只是多一个点香禀报，讲一下这是要帮谁安莲位，对不对？然后你把那个清净过后，牌位清净的，你把它放上去之后，多3分钟吧。3分钟之后，然后你们就回到地藏殿的香炉前，然后你们唱往生位啊。你就不用等一下全部都做完了之后，你又多过来唱一次，然后又重新安慰啊。 Hingga di sini yang dimaksud yaitu adalah ketika kita melakukan Mahapujana altar Buddha, pergi ke tempat isi tiga Dharmasala, kemudian menyalakan pendupaan untuk memberi laporan. Hari ini kita akan melakukan persembahan altar papan nama leluhur, kemudian melakukan penyucian kepada papan nama leluhur, kemudian papan nama leluhur ditempatkan di tempat persemayaman, kemudian kembali ke hadapan altar tiga Dharmasala dan melakukan altar paramita. 平常每天的5供是在大殿做的一位法师，那地藏殿是在另外一栋大楼，我上次讲过，会有第2个法师在地藏殿同时做往生位见识，那个不叫往生位回向，每天做的叫见识，那个叫供养。 OK， 那如果那天那边的话，在不是地藏殿，西方境也是地藏殿那边的话，安排位也是同一时间，在每天做见识的时候一起安排位，绝对不会做。法师没有那么，不能这样讲，法师就是把2件事情合在一起做，你就不用唱2次，好不好？好的，谢谢上师。好的，谢谢上师。 Terima kasih kepada sang si. 释疑解惑结束啦，谢谢。 Sesi tanya jawab telah selesai. Terima kasih semuanya. 好，所以下礼拜我们就是会再跟 Sehingga 大家解释一下往生位 teman selanjutnya 那边 kita 有 akan 所谓的 kembali 安慰、见识 membahas 跟 lebih dalam 回向， mengenai 那这 yin 些 生位、跟 往 显 生 教来 会。 比的话有什么不同？大家就听一听，当做这个了解一下就可以哈。这个东西应该没有要考试啊，好不好？大家了解一下，不要搞不清楚施食跟见识有什么不一样，对不对？有听过见 Sehingga 识 ada 吗？ perbedaan 有听过的写施食111， dengan 没有的写见识。 000。大部分都没有听过见识，对不对哈？但是事实上，我们每天5供做的就是叫做见识，是不是好冤枉？老天呐哈，真相大白了，破案了哈。好，那就到这边咯，好不好？我们下礼拜再继续讲哈。好的，不知不觉呢，我们从2月到今天，我们已经在一起完成了19堂课。 Hingga saat ini kita telah melewati 19 kelas. 或许很多同门不知道，
其实 Bagi yang 哈， kita tidak 连位 ketahui, 上师他每一次上课哈，他几 setiap kali 乎都 kelas 连位 备课 sang 到 师 凌晨2、3点的。他只 mempersiapkan 是希望 kelas 把 hingga 最完整、 subuh jam 2, 最容易 2 hingga 理解 3 的 subuh. 内容带给全球每一位同门。 Dewi 上 sang 师 师 telah 上课的 begitu 时候呢， berusaha 也用非 memberikan 常 penjelasan 幽 yang 默 begitu 妙语 mendetail dan dengan 说 cara yang 上 mudah 师说的比较 supaya 接 kita 地 dapat 气的说 memahami 课，让我们听 kelas, 着也特别 memahami 入心。 pelajaran ini. 所以上师这份慈悲与用心，我相信大家都能感受得到。让我们一起打上111，感谢连位上师。 Kita ketik angka I 记得 sebagai 哈， wujud 上 terima 师 kasih 喜 kepada 欢 sang 师. 111，不要忘记哈。如果大家希望更深入理解课程，美儿也建议大家在每一堂课的讲义或者是点板打印出来，最好是色彩的印类，因为上师都用颜色来分配，所以是非常棒的。你可以一边上课一边做笔记，相信一定收获更多。再次的感恩连位上师，下个星 Terima 期我 kasih 们将 sang 继 师. 续今天的第三 Pertemuan 章 selanjutnya 四 pada minggu 事 depan 法 kita 门 akan 第四 kembali 节延 melanjutkan 伸位往生位之令牌介绍， pelajaran 请 malam 听 hari 招 ini. 请真言记安慰要点，好不好？约定你们哈。那么现在呢，请大家打开镜 Silakan 头， membuka kamera 整理一 Anda. 下你的头 Kita akan 发， melakukan 衣 sesi 服， foto 我 bersama. 们一起留下美好的回忆。来，10、 Itu 9、 mundur. 8、7、6、5、4、3、2、1， 谢谢大家，阿 Terima 弥陀 kasih 佛。 semuanya. Amitofo. 感 Kelas 恩金门 selesai. 传承上 Kelas 师 telah 加持， selesai. 感恩连位上师 Terima 慈 kasih 悲教 kepada 导。 atas hadisan 也 Maha 邀 Guru. 请大 Puji 家 syukur pada 在 Maha 聊天 Guru. 室 Terima 再 kasih 次 pada 的 sang 打上 sư dan juga pada 111， 表 umat 达最 semuanya. 诚挚的感恩，也特别感谢英语翻译的连安法师及团队，印尼语翻译的图正助教，以及所有 Terima 幕后 kasih 义工 semuanya. 菩萨你 Amitofo. 们。更 Kelas 感谢 telah Facebook、 selesai. YouTube 及 Zoom 上面每一位精进学习的同门。修行没有捷径，学习贵在坚持。愿我们都能把今晚所学化作每天修行的一步 Semoga 一脚 pembelajaran yang 印。 kita pelajari 现在 dapat 恭请两 menjadi 位上师和大家说再见， pembelajaran dalam 也 hidup 欢迎 kita, 大家。拜拜。 menjadi kenyataan dalam hidup kita. Terima kasih semua. Amitofo. 谢谢连位上师，龙鹤上谢师，谢连位很多助师，教哎，还有非常法精彩的师，授课啊，学到谢谢谢龙鹤努上力学师，习，感恩上上师，感恩莲上佛法师，上师，还有谢谢谁来的？老钟师兄，小林哈，还有上师，建清师兄，今天谢谢你哦，谢谢你示范哈。感恩两位上师辛苦了，很多，感恩谢谢上上师师不客谢气。谢原版棒的弟子的授课啊献丑啊，感恩莲花上师，非常棒。OK OK，上明之节哈，这个丽华助教，还有这个乌美助教哈，好，丽娜助教辅导员哈，第一次参与。好啦，大家晚安啦，下礼拜见。晚安，大家晚安，钟师兄晚安哦。谢谢，拜拜。花助教哈，谢谢美儿讲师，月华助教，彩虹，联系法师哈，云端。上次好，上次。好，大家晚安哦。下礼拜没有那么惊悚的啦哈，下礼拜你们可以好好坐着。下周见。OK， 好，拜拜，拜拜，大家晚安。拜拜，晚安，谢谢上师，辛苦了，不客气哦，不客气，大家晚安。Audrey 哈，玉，还有谁？中观堂哦，中观堂。OK， 有法师，中观堂有一群人哈。OK OK， 哦，你们都回来了，哦，回台湾西雅图回来了，有看到你们哦。OK， 晚安，大家晚安。
OK，好了，晚安。但是大家都依依不舍的。已经没有惊恐故事讲给你们听了，可以好好睡觉了。你不知道我当时看到那个令牌，真的都傻眼。我想说，那这法会还要主持吗？还是令牌要不要拿掉？我不想死，对不对？没有，很恐怖哦。我跟你讲，看到那个令牌什么9、12什么狂魂哦，傻眼。我现在讲一下啊，你们马来西亚那个以后令牌要注意哦，好不好？好的。那个就是在马来西亚看到的令牌。那么上次最后你有拿掉吗？没有啊，请师任加持咯，不干我的事哦，我只管那个有报名的，所以我就赶快跑去问师尊哦，我说这个令牌行吗？这实在是很恐怖哦，是不是哈？好啦，以后马来西亚的不要害上师哈。好了，晚安啦，大家晚安，晚安，拜拜，拜拜拜拜晚安。 ，OK 啦，晚安。嗯。拜拜。